Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Army Corps, wrote an official DPR military telegram, May 10. The movement of enemy units was identified by the reconnaissance team. Enemy coordinates are sent to the artillerymen. The attacks are guided with the help of UAVs or reconnaissance drones. The enemy's losses have not yet been counted. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman kerja tempur dari awak sistem rudal anti-tank Hornet dari distrik militer barat selama operasi khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MULTAZAM pada Rabu 10 Mei 2023. Setelah menerima koordinat benteng musuh, kru Hornet maju ke misi tempur di dekat garis depan pertahanan musuh. Tampak para prajurit sigap melakukan persiapan. Selama pertempuran, menggunakan taktik senjata pengembara, sistem rudal anti-tank menghancurkan posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan juga struktur taktik lainnya. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif WAFE. Setelah berhasil menjalankan tugasnya, militer Rusia langsung berbalik arah kembali ke posisi semula. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Terima kasih sudah nonton. Di wilayah Artemovsk, jalan yang disebut-sebut militer Rusia sebagai jalan kematian angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya seperti yang terlihat dalam rekaman, sejumlah kendaraan militer Ukraina rusak parah dan terbengkalai di area ini. Bahkan dapat dilihat salah satu dari kendaraan militer musuh itu ada yang masih dalam keadaan terbakar hebat. Di area ini tidak diketahui pasti ada berapa total prajurit Ukraina yang tewas. Namun pasukan Putin mengklaim tak ada tanda-tanda kehidupan lagi di sini. Hal itu menandakan kerugian total lagi-lagi dialami militer Ukraina.
Senjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari, termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Konashenkov May 10th said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izium, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine.
Kalmius, destroyed Ukrainian firing point at Marinka, May 9. The enemy's coordinates were discovered after launching an attack on Marinka civilians. The attack was well coordinated, the enemy was neutralized at the first shot, according to Radonets military video. Marinka is a small town located in eastern Ukraine, in the Donetsk Oblast. Donetsk Oblast is one of the regions affected by the ongoing conflict between Ukrainian troops and Donetsk and Luhansk militias. Marinka is located near the line of contact between areas controlled by the Ukrainian government and areas held by the self-proclaimed People's Republic of Donetsk. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The NROBTF soldier, Kaskad, shows footage of the destroying Ukrainian Tu-S1 Gozdika self-propelled gun. The cannon is destroyed with a Lancet drone. The attack using the UAV, Lancet, disabled a Ukrainian self-propelled gun in the Krasnoarmeysk, Pokrovsk region, according to the May 10 video of the DPR Cascade Battalion. Krasnoarmeysk, a city in eastern Ukraine. This city is located in the Donetsk Oblast. Krasnoarmeysk is located about 70 kilometers northeast of the city of Donetsk.
The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Army Corps, wrote an official DPR military telegram, May 10. The movement of enemy units was identified by the reconnaissance team. Enemy coordinates are sent to the artillerymen. The attacks are guided with the help of UAVs or reconnaissance drones. The enemy's losses have not yet been counted. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman kerja tempur dari awak sistem rudal anti-tank Hornet dari distrik militer barat selama operasi khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MULTAZAM pada Rabu 10 Mei 2023. Setelah menerima koordinat benteng musuh, kru Hornet maju ke misi tempur di dekat garis depan pertahanan musuh. Tampak para prajurit sigap melakukan persiapan. Selama pertempuran, menggunakan taktik senjata pengembara, sistem rudal anti-tank menghancurkan posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan juga struktur taktik lainnya. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif WAFE. Setelah berhasil menjalankan tugasnya, militer Rusia langsung berbalik arah kembali ke posisi semula. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Terima kasih sudah nonton. Di wilayah Artemovsk, jalan yang disebut-sebut militer Rusia sebagai jalan kematian angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya seperti yang terlihat dalam rekaman, sejumlah kendaraan militer Ukraina rusak parah dan terbengkalai di area ini. Bahkan dapat dilihat salah satu dari kendaraan militer musuh itu ada yang masih dalam keadaan terbakar hebat. Di area ini tidak diketahui pasti ada berapa total prajurit Ukraina yang tewas. Namun pasukan Putin mengklaim tak ada tanda-tanda kehidupan lagi di sini. Hal itu menandakan kerugian total lagi-lagi dialami militer Ukraina.
bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang memborbardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Konashenkov May 10th said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izium, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine.
Kalmias, destroyed Ukrainian firing point at Marinka, May 9. The enemy's coordinates were discovered after launching an attack on Marinka civilians. The attack was well coordinated, the enemy was neutralized at the first shot, according to Radonets military video. Marinka is a small town located in eastern Ukraine, in the Donetsk Oblast. Donetsk Oblast is one of the regions affected by the ongoing conflict between Ukrainian troops and Donetsk and Luhansk militias. Marinka is located near the line of contact between areas controlled by the Ukrainian government and areas held by the self-proclaimed People's Republic of Donetsk. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. DNROBTF soldier, Cascade, shows footage of the destroying Ukrainian Tu-S-1 Gozdika self-propelled gun. The cannon is destroyed with a Lancet drone. The attack using the UAV, Lancet, disabled a Ukrainian self-propelled gun in the Krasnoarmeysk, Pokrovsk region, according to the May 10 video of the DPR Cascade Battalion. Krasnoarmeysk, a city in eastern Ukraine. This city is located in the Donetsk Oblast. Krasnoarmeysk is located about 70 kilometers northeast of the city of Donetsk.
The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Army Corps, wrote an official DPR military telegram, May 10. The movement of enemy units was identified by the reconnaissance team. Enemy coordinates are sent to the artillerymen. The attacks are guided with the help of UAVs or reconnaissance drones. The enemy's losses have not yet been counted. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman kerja tempur dari awak sistem rudal anti-tank Hornet dari distrik militer barat selama operasi khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MULTAZAM pada Rabu 10 Mei 2023. Setelah menerima koordinat benteng musuh, kru Hornet maju ke misi tempur di dekat garis depan pertahanan musuh. Tampak para prajurit sigap melakukan persiapan. Selama pertempuran, menggunakan taktik senjata pengembara, sistem rudal anti-tank menghancurkan posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan juga struktur taktik lainnya. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif WAFE. Setelah berhasil menjalankan tugasnya, militer Rusia langsung berbalik arah kembali ke posisi semula. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Terima kasih sudah nonton. Di wilayah Artemovsk, jalan yang disebut-sebut militer Rusia sebagai jalan kematian angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya seperti yang terlihat dalam rekaman, sejumlah kendaraan militer Ukraina rusak parah dan terbengkalai di area ini. Bahkan dapat dilihat salah satu dari kendaraan militer musuh itu ada yang masih dalam keadaan terbakar hebat. Di area ini tidak diketahui pasti ada berapa total prajurit Ukraina yang tewas. Namun pasukan Putin mengklaim tak ada tanda-tanda kehidupan lagi di sini. Hal itu menandakan kerugian total lagi-lagi dialami militer Ukraina.
bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari, termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izium, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine.
Kalmius, destroyed Ukrainian firing point at Marinka, May 9. The enemy's coordinates were discovered after launching an attack on Marinka civilians. The attack was well coordinated, the enemy was neutralized at the first shot, according to Radonit's military video. Marinka is a small town located in eastern Ukraine, in the Donetsk Oblast. Donetsk Oblast is one of the regions affected by the ongoing conflict between Ukrainian troops and Donetsk and Luhansk militias. Marinka is located near the line of contact between areas controlled by the Ukrainian government and areas held by the self-proclaimed People's Republic of Donetsk. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The NROBTF soldier, Kaskad, shows footage of the destroying Ukrainian Tu-S-1 Gozdika self-propelled gun. The cannon is destroyed with a Lancet drone. The attack using the UAV, Lancet, disabled a Ukrainian self-propelled gun in the Krasnoarmeysk, Pokrovsk region, according to the May 10 video of the DPR Cascade Battalion. Krasnoarmeysk, a city in eastern Ukraine. This city is located in the Donetsk Oblast. Krasnoarmeysk is located about 70 kilometers northeast of the city of Donetsk.
The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Army Corps, wrote an official DPR military telegram, May 10. The movement of enemy units was identified by the reconnaissance team. Enemy coordinates are sent to the artillerymen. The attacks are guided with the help of UAVs or reconnaissance drones. The enemy's losses have not yet been counted. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman kerja tempur dari awak sistem rudal anti-tank Hornet dari distrik militer barat selama operasi khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MULTAZAM pada Rabu 10 Mei 2023. Setelah menerima koordinat benteng musuh, kru Hornet maju ke misi tempur di dekat garis depan pertahanan musuh. Tampak para prajurit sigap melakukan persiapan. Selama pertempuran, menggunakan taktik senjata pengembara, sistem rudal anti-tank menghancurkan posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan juga struktur taktik lainnya. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif WAFE. Setelah berhasil menjalankan tugasnya, militer Rusia langsung berbalik arah kembali ke posisi semula. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Terima kasih sudah nonton. Di wilayah Artemovsk, jalan yang disebut-sebut militer Rusia sebagai jalan kematian angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya seperti yang terlihat dalam rekaman, sejumlah kendaraan militer Ukraina rusak parah dan terbengkalai di area ini. Bahkan dapat dilihat salah satu dari kendaraan militer musuh itu ada yang masih dalam keadaan terbakar hebat. Di area ini tidak diketahui pasti ada berapa total prajurit Ukraina yang tewas. Namun pasukan Putin mengklaim tak ada tanda-tanda kehidupan lagi di sini. Hal itu menandakan kerugian total lagi-lagi dialami militer Ukraina.
bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izium, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine.
Kalmius, destroyed Ukrainian firing point at Marinka, May 9. The enemy's coordinates were discovered after launching an attack on Marinka civilians. The attack was well coordinated, the enemy was neutralized at the first shot, according to Radonets military video. Marinka is a small town located in eastern Ukraine, in the Donetsk Oblast. Donetsk Oblast is one of the regions affected by the ongoing conflict between Ukrainian troops and Donetsk and Luhansk militias. Marinka is located near the line of contact between areas controlled by the Ukrainian government and areas held by the self-proclaimed People's Republic of Donetsk. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The NROBTF soldier, Kaskad, shows footage of the destroying Ukrainian Tu-S-1 Gozdika self-propelled gun. The cannon is destroyed with a Lancet drone. The attack using the UAV, Lancet, disabled a Ukrainian self-propelled gun in the Krasnoarmeysk, Pokrovsk region, according to the May 10 video of the DPR Cascade Battalion. Krasnoarmeysk, a city in eastern Ukraine. This city is located in the Donetsk Oblast. Krasnoarmeysk is located about 70 kilometers northeast of the city of Donetsk.
The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Army Corps, wrote an official DPR military telegram, May 10. The movement of enemy units was identified by the reconnaissance team. Enemy coordinates are sent to the artillerymen. The attacks are guided with the help of UAVs or reconnaissance drones. The enemy's losses have not yet been counted. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman kerja tempur dari awak sistem rudal anti-tank Hornet dari distrik militer barat selama operasi khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MULTAZAM pada Rabu 10 Mei 2023. Setelah menerima koordinat benteng musuh, kru Hornet maju ke misi tempur di dekat garis depan pertahanan musuh. Tampak para prajurit sigap melakukan persiapan. Selama pertempuran, menggunakan taktik senjata pengembara, sistem rudal anti-tank menghancurkan posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan juga struktur taktik lainnya. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif WAFE. Setelah berhasil menjalankan tugasnya, militer Rusia langsung berbalik arah kembali ke posisi semula. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Terima kasih sudah nonton. Di wilayah Artemovsk, jalan yang disebut-sebut militer Rusia sebagai jalan kematian angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya seperti yang terlihat dalam rekaman, sejumlah kendaraan militer Ukraina rusak parah dan terbengkalai di area ini. Bahkan dapat dilihat salah satu dari kendaraan militer musuh itu ada yang masih dalam keadaan terbakar hebat. Di area ini tidak diketahui pasti ada berapa total prajurit Ukraina yang tewas. Namun pasukan Putin mengklaim tak ada tanda-tanda kehidupan lagi di sini. Hal itu menandakan kerugian total lagi-lagi dialami militer Ukraina.
bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Konashenkov May 10th said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izium, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine.
Kalmius, destroyed Ukrainian firing point at Marinka, May 9. The enemy's coordinates were discovered after launching an attack on Marinka civilians. The attack was well coordinated, the enemy was neutralized at the first shot, according to Radonets military video. Marinka is a small town located in eastern Ukraine, in the Donetsk Oblast. Donetsk Oblast is one of the regions affected by the ongoing conflict between Ukrainian troops and Donetsk and Luhansk militias. Marinka is located near the line of contact between areas controlled by the Ukrainian government and areas held by the self-proclaimed People's Republic of Donetsk. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The NROBTF soldier, Kaskad, shows footage of the destroying Ukrainian Tu-S1 Gozdika self-propelled gun. The cannon is destroyed with a Lancet drone. The attack using the UAV, Lancet, disabled a Ukrainian self-propelled gun in the Krasnoarmeysk, Pokrovsk region, according to the May 10 video of the DPR Cascade Battalion. Krasnoarmeysk, a city in eastern Ukraine. This city is located in the Donetsk Oblast. Krasnoarmeysk is located about 70 kilometers northeast of the city of Donetsk.
The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Army Corps, wrote an official DPR military telegram, May 10. The movement of enemy units was identified by the reconnaissance team. Enemy coordinates are sent to the artillerymen. The attacks are guided with the help of UAVs or reconnaissance drones. The enemy's losses have not yet been counted. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman kerja tempur dari awak sistem rudal anti-tank Hornet dari distrik militer barat selama operasi khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MULTAZAM pada Rabu 10 Mei 2023. Setelah menerima koordinat benteng musuh, kru Hornet maju ke misi tempur di dekat garis depan pertahanan musuh. Tampak para prajurit sigap melakukan persiapan. Selama pertempuran, menggunakan taktik senjata pengembara, sistem rudal anti-tank menghancurkan posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan juga struktur taktik lainnya. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif WAFE. Setelah berhasil menjalankan tugasnya, militer Rusia langsung berbalik arah kembali ke posisi semula. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Terima kasih sudah nonton. Di wilayah Artemovsk, jalan yang disebut-sebut militer Rusia sebagai jalan kematian angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya seperti yang terlihat dalam rekaman, sejumlah kendaraan militer Ukraina rusak parah dan terbengkalai di area ini. Bahkan dapat dilihat salah satu dari kendaraan militer musuh itu ada yang masih dalam keadaan terbakar hebat. Di area ini tidak diketahui pasti ada berapa total prajurit Ukraina yang tewas. Namun pasukan Putin mengklaim tak ada tanda-tanda kehidupan lagi di sini. Hal itu menandakan kerugian total lagi-lagi dialami militer Ukraina.
bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang memborbardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Konashenkov May 10th said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izium, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine.
Kalmius, destroyed Ukrainian firing point at Marinka, May 9. The enemy's coordinates were discovered after launching an attack on Marinka civilians. The attack was well coordinated, the enemy was neutralized at the first shot, according to Radonets military video. Marinka is a small town located in eastern Ukraine, in the Donetsk Oblast. Donetsk Oblast is one of the regions affected by the ongoing conflict between Ukrainian troops and Donetsk and Luhansk militias. Marinka is located near the line of contact between areas controlled by the Ukrainian government and areas held by the self-proclaimed People's Republic of Donetsk. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. DNROBTF soldier, Cascade, shows footage of the destroying Ukrainian Tu-S-1 Gozdika self-propelled gun. The cannon is destroyed with a Lancet drone. The attack using the UAV, Lancet, disabled a Ukrainian self-propelled gun in the Krasnoarmeysk, Pokrovsk region, according to the May 10 video of the DPR Cascade Battalion. Krasnoarmeysk, a city in eastern Ukraine. This city is located in the Donetsk Oblast. Krasnoarmeysk is located about 70 kilometers northeast of the city of Donetsk.
The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Army Corps, wrote an official DPR military telegram, May 10. The movement of enemy units was identified by the reconnaissance team. Enemy coordinates are sent to the artillerymen. The attacks are guided with the help of UAVs or reconnaissance drones. The enemy's losses have not yet been counted. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman kerja tempur dari awak sistem rudal anti-tank Hornet dari distrik militer barat selama operasi khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MULTAZAM pada Rabu 10 Mei 2023. Setelah menerima koordinat benteng musuh, kru Hornet maju ke misi tempur di dekat garis depan pertahanan musuh. Tampak para prajurit sigap melakukan persiapan. Selama pertempuran, menggunakan taktik senjata pengembara, sistem rudal anti-tank menghancurkan posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan juga struktur taktik lainnya. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif WAFE. Setelah berhasil menjalankan tugasnya, militer Rusia langsung berbalik arah kembali ke posisi semula. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Terima kasih sudah nonton. Di wilayah Artemovsk, jalan yang disebut-sebut militer Rusia sebagai jalan kematian angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya seperti yang terlihat dalam rekaman, sejumlah kendaraan militer Ukraina rusak parah dan terbengkalai di area ini. Bahkan dapat dilihat salah satu dari kendaraan militer musuh itu ada yang masih dalam keadaan terbakar hebat. Di area ini tidak diketahui pasti ada berapa total prajurit Ukraina yang tewas. Namun pasukan Putin mengklaim tak ada tanda-tanda kehidupan lagi di sini. Hal itu menandakan kerugian total lagi-lagi dialami militer Ukraina.
bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari, termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izium, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine.
Kalmius, destroyed Ukrainian firing point at Marinka, May 9. The enemy's coordinates were discovered after launching an attack on Marinka civilians. The attack was well coordinated, the enemy was neutralized at the first shot, according to Radonets military video. Marinka is a small town located in eastern Ukraine, in the Donetsk Oblast. Donetsk Oblast is one of the regions affected by the ongoing conflict between Ukrainian troops and Donetsk and Luhansk militias. Marinka is located near the line of contact between areas controlled by the Ukrainian government and areas held by the self-proclaimed People's Republic of Donetsk. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The NROBTF soldier, Kaskad, shows footage of the destroying Ukrainian Tu-S-1 Gozdika self-propelled gun. The cannon is destroyed with a Lancet drone. The attack using the UAV, Lancet, disabled a Ukrainian self-propelled gun in the Krasnoarmeysk, Pokrovsk region, according to the May 10 video of the DPR Cascade Battalion. Krasnoarmeysk, a city in eastern Ukraine. This city is located in the Donetsk Oblast. Krasnoarmeysk is located about 70 kilometers northeast of the city of Donetsk. The
Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Army Corps, wrote an official DPR military telegram, May 10. The movement of enemy units was identified by the reconnaissance team. Enemy coordinates are sent to the artillerymen. The attacks are guided with the help of UAVs or reconnaissance drones. The enemy's losses have not yet been counted. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman kerja tempur dari awak sistem rudal anti-tank Hornet dari distrik militer barat selama operasi khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MULTAZAM pada Rabu 10 Mei 2023. Setelah menerima koordinat benteng musuh, kru Hornet maju ke misi tempur di dekat garis depan pertahanan musuh. Tampak para prajurit sigap melakukan persiapan. Selama pertempuran, menggunakan taktik senjata pengembara, sistem rudal anti-tank menghancurkan posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan juga struktur taktik lainnya. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif WAFE. Setelah berhasil menjalankan tugasnya, militer Rusia langsung berbalik arah kembali ke posisi semula. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Terima kasih sudah nonton. Di wilayah Artemovsk, jalan yang disebut-sebut militer Rusia sebagai jalan kematian angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya seperti yang terlihat dalam rekaman, sejumlah kendaraan militer Ukraina rusak parah dan terbengkalai di area ini. Bahkan dapat dilihat salah satu dari kendaraan militer musuh itu ada yang masih dalam keadaan terbakar hebat. Di area ini tidak diketahui pasti ada berapa total prajurit Ukraina yang tewas. Namun pasukan Putin mengklaim tak ada tanda-tanda kehidupan lagi di sini. Hal itu menandakan kerugian total lagi-lagi dialami militer Ukraina.
bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Konashenkov May 10th said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izium, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine.
Kalmius, destroyed Ukrainian firing point at Marinka, May 9. The enemy's coordinates were discovered after launching an attack on Marinka civilians. The attack was well coordinated, the enemy was neutralized at the first shot, according to Radonets military video. Marinka is a small town located in eastern Ukraine, in the Donetsk Oblast. Donetsk Oblast is one of the regions affected by the ongoing conflict between Ukrainian troops and Donetsk and Luhansk militias. Marinka is located near the line of contact between areas controlled by the Ukrainian government and areas held by the self-proclaimed People's Republic of Donetsk. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The NROBTF soldier, Kaskad, shows footage of the destroying Ukrainian Tu-S-1 Gozdika self-propelled gun. The cannon is destroyed with a Lancet drone. The attack using the UAV, Lancet, disabled a Ukrainian self-propelled gun in the Krasnoarmeysk, Pokrovsk region, according to the May 10 video of the DPR Cascade Battalion. Krasnoarmeysk, a city in eastern Ukraine. This city is located in the Donetsk Oblast. Krasnoarmeysk is located about 70 kilometers northeast of the city of Donetsk.
The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Army Corps, wrote an official DPR military telegram, May 10. The movement of enemy units was identified by the reconnaissance team. Enemy coordinates are sent to the artillerymen. The attacks are guided with the help of UAVs or reconnaissance drones. The enemy's losses have not yet been counted. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman kerja tempur dari awak sistem rudal anti-tank Hornet dari distrik militer barat selama operasi khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MULTAZAM pada Rabu 10 Mei 2023. Setelah menerima koordinat benteng musuh, kru Hornet maju ke misi tempur di dekat garis depan pertahanan musuh. Tampak para prajurit sigap melakukan persiapan. Selama pertempuran, menggunakan taktik senjata pengembara, sistem rudal anti-tank menghancurkan posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan juga struktur taktik lainnya. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif WAFE. Setelah berhasil menjalankan tugasnya, militer Rusia langsung berbalik arah kembali ke posisi semula. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Terima kasih sudah nonton. Di wilayah Artemovsk, jalan yang disebut-sebut militer Rusia sebagai jalan kematian angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya seperti yang terlihat dalam rekaman, sejumlah kendaraan militer Ukraina rusak parah dan terbengkalai di area ini. Bahkan dapat dilihat salah satu dari kendaraan militer musuh itu ada yang masih dalam keadaan terbakar hebat. Di area ini tidak diketahui pasti ada berapa total prajurit Ukraina yang tewas. Namun pasukan Putin mengklaim tak ada tanda-tanda kehidupan lagi di sini. Hal itu menandakan kerugian total lagi-lagi dialami militer Ukraina.
bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Konashenkov May 10th said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izium, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine.
Kalmius, destroyed Ukrainian firing point at Marinka, May 9. The enemy's coordinates were discovered after launching an attack on Marinka civilians. The attack was well coordinated, the enemy was neutralized at the first shot, according to Radonets military video. Marinka is a small town located in eastern Ukraine, in the Donetsk Oblast. Donetsk Oblast is one of the regions affected by the ongoing conflict between Ukrainian troops and Donetsk and Luhansk militias. Marinka is located near the line of contact between areas controlled by the Ukrainian government and areas held by the self-proclaimed People's Republic of Donetsk. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The NROBTF soldier, Kaskad, shows footage of the destroying Ukrainian Tu-S-1 Gozdika self-propelled gun. The cannon is destroyed with a Lancet drone. The attack using the UAV, Lancet, disabled a Ukrainian self-propelled gun in the Krasnoarmeysk, Pokrovsk region, according to the May 10 video of the DPR Cascade Battalion. Krasnoarmeysk, a city in eastern Ukraine. This city is located in the Donetsk Oblast. Krasnoarmeysk is located about 70 kilometers northeast of the city of Donetsk. The
The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Army Corps, wrote an official DPR military telegram, May 10. The movement of enemy units was identified by the reconnaissance team. Enemy coordinates are sent to the artillerymen. The attacks are guided with the help of UAVs or reconnaissance drones. The enemy's losses have not yet been counted. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman kerja tempur dari awak sistem rudal anti-tank Hornet dari distrik militer barat selama operasi khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MULTAZAM pada Rabu 10 Mei 2023. Setelah menerima koordinat benteng musuh, kru Hornet maju ke misi tempur di dekat garis depan pertahanan musuh. Tampak para prajurit sigap melakukan persiapan. Selama pertempuran, menggunakan taktik senjata pengembara, sistem rudal anti-tank menghancurkan posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan juga struktur taktik lainnya. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif WAFE. Setelah berhasil menjalankan tugasnya, militer Rusia langsung berbalik arah kembali ke posisi semula. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Terima kasih sudah nonton. Di wilayah Artemovsk, jalan yang disebut-sebut militer Rusia sebagai jalan kematian angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya seperti yang terlihat dalam rekaman, sejumlah kendaraan militer Ukraina rusak parah dan terbengkalai di area ini. Bahkan dapat dilihat salah satu dari kendaraan militer musuh itu ada yang masih dalam keadaan terbakar hebat. Di area ini tidak diketahui pasti ada berapa total prajurit Ukraina yang tewas. Namun pasukan Putin mengklaim tak ada tanda-tanda kehidupan lagi di sini. Hal itu menandakan kerugian total lagi-lagi dialami militer Ukraina.
bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang memborbardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Konashenkov May 10th said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izium, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine.
Kalmius, destroyed Ukrainian firing point at Marinka, May 9. The enemy's coordinates were discovered after launching an attack on Marinka civilians. The attack was well coordinated, the enemy was neutralized at the first shot, according to Radonets military video. Marinka is a small town located in eastern Ukraine, in the Donetsk Oblast. Donetsk Oblast is one of the regions affected by the ongoing conflict between Ukrainian troops and Donetsk and Luhansk militias. Marinka is located near the line of contact between areas controlled by the Ukrainian government and areas held by the self-proclaimed People's Republic of Donetsk. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. DNROBTF soldier, Cascade, shows footage of the destroying Ukrainian Tu-S-1 Gozdika self-propelled gun. The cannon is destroyed with a Lancet drone. The attack using the UAV, Lancet, disabled a Ukrainian self-propelled gun in the Krasnoarmeysk, Pokrovsk region, according to the May 10 video of the DPR Cascade Battalion. Krasnoarmeysk, a city in eastern Ukraine. This city is located in the Donetsk Oblast. Krasnoarmeysk is located about 70 kilometers northeast of the city of Donetsk.
The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Army Corps, wrote an official DPR military telegram, May 10. The movement of enemy units was identified by the reconnaissance team. Enemy coordinates are sent to the artillerymen. The attacks are guided with the help of UAVs or reconnaissance drones. The enemy's losses have not yet been counted. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman kerja tempur dari awak sistem rudal anti-tank Hornet dari distrik militer barat selama operasi khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MULTAZAM pada Rabu 10 Mei 2023. Setelah menerima koordinat benteng musuh, kru Hornet maju ke misi tempur di dekat garis depan pertahanan musuh. Tampak para prajurit sigap melakukan persiapan. Selama pertempuran, menggunakan taktik senjata pengembara, sistem rudal anti-tank menghancurkan posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan juga struktur taktik lainnya. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif WAFE. Setelah berhasil menjalankan tugasnya, militer Rusia langsung berbalik arah kembali ke posisi semula. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Terima kasih sudah nonton. Di wilayah Artemovsk, jalan yang disebut-sebut militer Rusia sebagai jalan kematian angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya seperti yang terlihat dalam rekaman, sejumlah kendaraan militer Ukraina rusak parah dan terbengkalai di area ini. Bahkan dapat dilihat salah satu dari kendaraan militer musuh itu ada yang masih dalam keadaan terbakar hebat. Di area ini tidak diketahui pasti ada berapa total prajurit Ukraina yang tewas. Namun pasukan Putin mengklaim tak ada tanda-tanda kehidupan lagi di sini. Hal itu menandakan kerugian total lagi-lagi dialami militer Ukraina.
senjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izium, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine.
Kalmius, destroyed Ukrainian firing point at Marinka, May 9. The enemy's coordinates were discovered after launching an attack on Marinka civilians. The attack was well coordinated, the enemy was neutralized at the first shot, according to Radonit's military video. Marinka is a small town located in eastern Ukraine, in the Donetsk Oblast. Donetsk Oblast is one of the regions affected by the ongoing conflict between Ukrainian troops and Donetsk and Luhansk militias. Marinka is located near the line of contact between areas controlled by the Ukrainian government and areas held by the self-proclaimed People's Republic of Donetsk. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. DNROBTF soldier, Cascade, shows footage of the destroying Ukrainian Tu-S-1 Gozdika self-propelled gun. The cannon is destroyed with a Lancet drone. The attack using the UAV, Lancet, disabled a Ukrainian self-propelled gun in the Krasnoarmeysk, Pokrovsk region, according to the May 10 video of the DPR Cascade Battalion. Krasnoarmeysk, a city in eastern Ukraine. This city is located in the Donetsk Oblast. Krasnoarmeysk is located about 70 kilometers northeast of the city of Donetsk.
The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Army Corps, wrote an official DPR military telegram, May 10. The movement of enemy units was identified by the reconnaissance team. Enemy coordinates are sent to the artillerymen. The attacks are guided with the help of UAVs or reconnaissance drones. The enemy's losses have not yet been counted. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman kerja tempur dari awak sistem rudal anti-tank Hornet dari distrik militer barat selama operasi khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MULTAZAM pada Rabu 10 Mei 2023. Setelah menerima koordinat benteng musuh, kru Hornet maju ke misi tempur di dekat garis depan pertahanan musuh. Tampak para prajurit sigap melakukan persiapan. Selama pertempuran, menggunakan taktik senjata pengembara, sistem rudal anti-tank menghancurkan posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan juga struktur taktik lainnya. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif WAFE. Setelah berhasil menjalankan tugasnya, militer Rusia langsung berbalik arah kembali ke posisi semula. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Terima kasih sudah nonton. Di wilayah Artemovsk, jalan yang disebut-sebut militer Rusia sebagai jalan kematian angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya seperti yang terlihat dalam rekaman, sejumlah kendaraan militer Ukraina rusak parah dan terbengkalai di area ini. Bahkan dapat dilihat salah satu dari kendaraan militer musuh itu ada yang masih dalam keadaan terbakar hebat. Di area ini tidak diketahui pasti ada berapa total prajurit Ukraina yang tewas. Namun pasukan Putin mengklaim tak ada tanda-tanda kehidupan lagi di sini. Hal itu menandakan kerugian total lagi-lagi dialami militer Ukraina.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran spektakuler oleh artileri distrik militer selatan pada artileri self-propelled MON 2S1 Gvozdika Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye. Tampak dalam rekaman terjadi ledakan besar di tengah hutan. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Namun, pasukan Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran dan timbulkan kerugian besar pada Angkatan Bersenjata Ukraina. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal. Detik-detik rudal anti-tank hingga mortir Rusia menghancurkan posisi prajurit Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak ATGM dan mortir dari Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 atau pasukan pro-Rusia secara efektif menghancurkan musuh. Awak sistem rudal anti-tank dan mortir dari Korps Angkatan Darat menghancurkan satu detasemen nasionalis Ukraina yang bergerak di sepanjang garis kontak, jelas narasi unggahan. Ledakan dahsyat tampak jelas dalam rekaman, namun lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Tidak dirincikan pula total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Berhasil mendeteksi keberadaan tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Pada awal rekaman, tentara Ukraina terlihat sedang mengendap-endap, tertangkap basah oleh drone Rusia yang sedang beroperasi. Tak butuh waktu lama, militer Rusia langsung melibas habis posisi target dengan lemparan granat. Dan hasilnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan menghancurkan tempat tentara Ukraina bersembunyi. Satu di antara mereka harus menerima kenyataan tewas mengenaskan di medan perang.
Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak Pasukan Rusia kembali terlibat kontak tembak melawan tentara Ukraina di hutan Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 11 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah cuplikan kehidupan sehari-hari unit penyerangan kelompok Rusia di hutan. Belasan pasukan Rusia tampak menembak menggunakan senapan laras panjang dari dalam parit. Suara balasan tembakan dari tentara Ukraina juga terdengar jelas. Hutan di Kremenaya ini pun sontak mencekam. Tak ada pasukan yang terluka maupun tertembak di dalam rekaman. Namun dari pihak Rusia maupun Ukraina tidak mengungkap kerugian dalam pertempuran kali ini. Belakangan, pertempuran paling sengit terjadi bukan hanya di Kremenaya, tapi juga untuk Bakhmut dan Mariinka. Голова 150. Пока нет. Наблюдаем. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-442. Israel telah meluncurkan operasi perisai dan panah terhadap para pemimpin jihad Islam Palestina di Gaza sejak Selasa pagi 9 Mei 2023. Seorang warga Rusia juga dikabarkan menjadi korban operasi militer di Palestina. Jamal Abu Haswan, warga Rusia, diberitakan tewas dalam sebuah serangan roket jet tempur pasukan pertahanan Israel di Gaza. Dalam serangan tersebut diduga membunuh beberapa militan berpangkat tinggi serta istri, anak-anak, dan warga sipil lainnya di dekatnya. Rekaman kepulan asap akibat serangan Israel beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman lainnya juga menunjukkan sistem pertahanan canggih milik Israel, Iron Dome, selama 2 hari terakhir sibuk mencegah masuknya roket-roket pejuang Palestina dari Gaza ke Israel Selatan. Serangan roket dari Palestina datang silih berganti ke Israel Selatan dan menyebabkan kepanikan luar biasa di daerah Israel Selatan. Pejabat Israel memerintahkan warganya untuk tetap berlindung selama serangan roket berlangsung.
prajurit Angkatan Udara Rusia terekam terlibat kontak tembak melawan sekelompok pejuang angkatan bersenjata Ukraina. Rekaman penembakan dipublikasikan di saluran Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 10 Mei 2023. Pasukan terjun payung menemukan kelompok bersenjata militan angkatan bersenjata Ukraina mendekati posisi angkatan bersenjata Rusia. Jelas narasi unggahan. Serangan diluncurkan dengan tembakan terarah dari senjata kecil dan peluncur granat. Para pejuang infanteri bersayap menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada unit musuh, mencegahnya mendekati benteng pasukan Rusia. Jelas Departemen Militer Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rudal anti-tank Kornet telah dipublikasikan di akun Telegram resmi Departemen Militer Rusia pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman tersebut menunjukkan bagaimana awak Kornet bergerak ke garis depan pertahanan prajurit Ukraina untuk menghancurkan bentengnya sesuai dengan koordinat yang diperoleh sebelumnya. Seperti dicatat di Departemen Militer, untuk menjalankan misi tempur, awak kompleks menggunakan taktik senjata jelajah. Dalam hitungan menit, para prajurit berhasil berada di garis tembak, menembakkan salvo yang diarahkan ke posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, lalu segera mundur ke jarak yang aman. Objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan struktur teknik musuh lainnya juga dihancurkan dengan taktik yang sama, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif UAV.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran spektakuler oleh artileri distrik militer selatan pada artileri self-propelled MON 2S1 Gvozdika Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye. Tampak dalam rekaman terjadi ledakan besar di tengah hutan. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Namun, pasukan Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran dan timbulkan kerugian besar pada Angkatan Bersenjata Ukraina. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal. Detik-detik rudal anti-tank hingga mortir Rusia menghancurkan posisi prajurit Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak ATGM dan mortir dari Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 atau pasukan pro-Rusia secara efektif menghancurkan musuh. Awak sistem rudal anti-tank dan mortir dari Korps Angkatan Darat menghancurkan satu detasemen nasionalis Ukraina yang bergerak di sepanjang garis kontak. Jelas narasi unggahan. Ledakan dahsyat tampak jelas dalam rekaman, namun lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Tidak dirincikan pula total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Berhasil mendeteksi keberadaan tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Pada awal rekaman, tentara Ukraina terlihat sedang mengendap-endap, tertangkap basah oleh drone Rusia yang sedang beroperasi. Tak butuh waktu lama, militer Rusia langsung melibas habis posisi target dengan lemparan granat. Dan hasilnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan menghancurkan tempat tentara Ukraina bersembunyi. Satu di antara mereka harus menerima kenyataan tewas mengenaskan di medan perang.
Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak Pasukan Rusia kembali terlibat kontak tembak melawan tentara Ukraina di hutan Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 11 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah cuplikan kehidupan sehari-hari unit penyerangan kelompok Rusia di hutan. Belasan pasukan Rusia tampak menembak menggunakan senapan laras panjang dari dalam parit. Suara balasan tembakan dari tentara Ukraina juga terdengar jelas. Hutan di Kremenaya ini pun sontak mencekam. Tak ada pasukan yang terluka maupun tertembak di dalam rekaman. Namun dari pihak Rusia maupun Ukraina tidak mengungkap kerugian dalam pertempuran kali ini. Belakangan, pertempuran paling sengit terjadi bukan hanya di Kremenaya, tapi juga untuk Bakhmut dan Mariinka. Голова 150. Пока нет. Наблюдаем. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-442. Israel telah meluncurkan operasi perisai dan panah terhadap para pemimpin jihad Islam Palestina di Gaza sejak Selasa pagi 9 Mei 2023. Seorang warga Rusia juga dikabarkan menjadi korban operasi militer di Palestina. Jamal Abu Haswan, warga Rusia, diberitakan tewas dalam sebuah serangan roket jet tempur pasukan pertahanan Israel di Gaza. Dalam serangan tersebut diduga membunuh beberapa militan berpangkat tinggi serta istri, anak-anak, dan warga sipil lainnya di dekatnya. Rekaman kepulan asap akibat serangan Israel beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman lainnya juga menunjukkan sistem pertahanan canggih milik Israel, Iron Dome, selama 2 hari terakhir sibuk mencegah masuknya roket-roket pejuang Palestina dari Gaza ke Israel Selatan. Serangan roket dari Palestina datang silih berganti ke Israel Selatan dan menyebabkan kepanikan luar biasa di daerah Israel Selatan. Pejabat Israel memerintahkan warganya untuk tetap berlindung selama serangan roket berlangsung.
Angkatan Udara Rusia terekam terlibat kontak tembak melawan sekelompok pejuang angkatan bersenjata Ukraina. Rekaman penembakan dipublikasikan di saluran Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 10 Mei 2023. Pasukan terjun payung menemukan kelompok bersenjata militan angkatan bersenjata Ukraina mendekati posisi angkatan bersenjata Rusia. Jelas narasi unggahan. Serangan diluncurkan dengan tembakan terarah dari senjata kecil dan peluncur granat. Para pejuang infanteri bersayap menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada unit musuh, mencegahnya mendekati benteng pasukan Rusia. Jelas Departemen Militer Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rudal anti-tank kornet telah dipublikasikan di akun Telegram resmi Departemen Militer Rusia pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman tersebut menunjukkan bagaimana awak kornet bergerak ke garis depan pertahanan prajurit Ukraina untuk menghancurkan bentengnya sesuai dengan koordinat yang diperoleh sebelumnya. Seperti dicatat di Departemen Militer, untuk menjalankan misi tempur, awak kompleks menggunakan taktik senjata jelajah. Dalam hitungan menit, para prajurit berhasil berada di garis tembak, menembakkan salvo yang diarahkan ke posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, lalu segera mundur ke jarak yang aman. Objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan struktur teknik musuh lainnya juga dihancurkan dengan taktik yang sama, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif UAV.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran spektakuler oleh artileri distrik militer selatan pada artileri self-propelled MON 2S1 Gvozdyka angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye. Tampak dalam rekaman terjadi ledakan besar di tengah hutan. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Namun, pasukan Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran dan timbulkan kerugian besar pada angkatan bersenjata Ukraina. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal. Detik-detik rudal anti-tank hingga mortir Rusia menghancurkan posisi prajurit Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak ATGM dan mortir dari Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 atau pasukan pro-Rusia secara efektif menghancurkan musuh. Awak sistem rudal anti-tank dan mortir dari Korps Angkatan Darat menghancurkan satu detasemen nasionalis Ukraina yang bergerak di sepanjang garis kontak. Jelas narasi unggahan. Ledakan dahsyat tampak jelas dalam rekaman, namun lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Tidak dirincikan pula total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Berhasil mendeteksi keberadaan tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Pada awal rekaman, tentara Ukraina terlihat sedang mengendap-endap, tertangkap basah oleh drone Rusia yang sedang beroperasi. Tak butuh waktu lama, militer Rusia langsung melibas habis posisi target dengan lemparan granat. Dan hasilnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan menghancurkan tempat tentara Ukraina bersembunyi. Satu di antara mereka harus menerima kenyataan tewas mengenaskan di medan perang.
Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak Pasukan Rusia kembali terlibat kontak tembak melawan tentara Ukraina di hutan Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 11 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah cuplikan kehidupan sehari-hari unit penyerangan kelompok Rusia di hutan. Belasan pasukan Rusia tampak menembak menggunakan senapan laras panjang dari dalam parit. Suara balasan tembakan dari tentara Ukraina juga terdengar jelas. Hutan di Kremenaya ini pun sontak mencekam. Tak ada pasukan yang terluka maupun tertembak di dalam rekaman. Namun dari pihak Rusia maupun Ukraina tidak mengungkap kerugian dalam pertempuran kali ini. Belakangan, pertempuran paling sengit terjadi bukan hanya di Kremenaya, tapi juga untuk Bakhmut dan Mariinka. Голова 150. Пока нет. Наблюдаем. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-442. Israel telah meluncurkan operasi perisai dan panah terhadap para pemimpin jihad Islam Palestina di Gaza sejak Selasa pagi 9 Mei 2023. Seorang warga Rusia juga dikabarkan menjadi korban operasi militer di Palestina. Jamal Abu Haswan, warga Rusia, diberitakan tewas dalam sebuah serangan roket jet tempur pasukan pertahanan Israel di Gaza. Dalam serangan tersebut diduga membunuh beberapa militan berpangkat tinggi serta istri, anak-anak, dan warga sipil lainnya di dekatnya. Rekaman kepulan asap akibat serangan Israel beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman lainnya juga menunjukkan sistem pertahanan canggih milik Israel, Iron Dome, selama 2 hari terakhir sibuk mencegah masuknya roket-roket pejuang Palestina dari Gaza ke Israel Selatan. Serangan roket dari Palestina datang silih berganti ke Israel Selatan dan menyebabkan kepanikan luar biasa di daerah Israel Selatan. Pejabat Israel memerintahkan warganya untuk tetap berlindung selama serangan roket berlangsung.
Angkatan Udara Rusia terekam terlibat kontak tembak melawan sekelompok pejuang angkatan bersenjata Ukraina. Rekaman penembakan dipublikasikan di saluran Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 10 Mei 2023. Pasukan terjun payung menemukan kelompok bersenjata militan angkatan bersenjata Ukraina mendekati posisi angkatan bersenjata Rusia. Jelas narasi unggahan. Serangan diluncurkan dengan tembakan terarah dari senjata kecil dan peluncur granat. Para pejuang infanteri bersayap menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada unit musuh, mencegahnya mendekati benteng pasukan Rusia. Jelas Departemen Militer Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rudal anti-tank Kornet telah dipublikasikan di akun Telegram resmi Departemen Militer Rusia pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman tersebut menunjukkan bagaimana awak Kornet bergerak ke garis depan pertahanan prajurit Ukraina untuk menghancurkan bentengnya sesuai dengan koordinat yang diperoleh sebelumnya. Seperti dicatat di Departemen Militer, untuk menjalankan misi tempur, awak kompleks menggunakan taktik senjata jelajah. Dalam hitungan menit, para prajurit berhasil berada di garis tembak, menembakkan salvo yang diarahkan ke posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, lalu segera mundur ke jarak yang aman. Objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan struktur teknik musuh lainnya juga dihancurkan dengan taktik yang sama, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif UAV.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran spektakuler oleh artileri distrik militer selatan pada artileri self-propelled MON 2S1 Gvozdyka Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye. Tampak dalam rekaman terjadi ledakan besar di tengah hutan. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Namun, pasukan Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran dan timbulkan kerugian besar pada Angkatan Bersenjata Ukraina. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal. Detik-detik rudal anti-tank hingga mortir Rusia menghancurkan posisi prajurit Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak ATGM dan mortir dari Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 atau pasukan pro-Rusia secara efektif menghancurkan musuh. Awak sistem rudal anti-tank dan mortir dari Korps Angkatan Darat menghancurkan satu detasemen nasionalis Ukraina yang bergerak di sepanjang garis kontak. Jelas narasi unggahan. Ledakan dahsyat tampak jelas dalam rekaman, namun lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Tidak dirincikan pula total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Berhasil mendeteksi keberadaan tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Pada awal rekaman, tentara Ukraina terlihat sedang mengendap-endap, tertangkap basah oleh drone Rusia yang sedang beroperasi. Tak butuh waktu lama, militer Rusia langsung melibas habis posisi target dengan lemparan granat. Dan hasilnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan menghancurkan tempat tentara Ukraina bersembunyi. Satu di antara mereka harus menerima kenyataan tewas mengenaskan di medan perang.
Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak Pasukan Rusia kembali terlibat kontak tembak melawan tentara Ukraina di hutan Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 11 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah cuplikan kehidupan sehari-hari unit penyerangan kelompok Rusia di hutan. Belasan pasukan Rusia tampak menembak menggunakan senapan laras panjang dari dalam parit. Suara balasan tembakan dari tentara Ukraina juga terdengar jelas. Hutan di Kremenaya ini pun sontak mencekam. Tak ada pasukan yang terluka maupun tertembak di dalam rekaman. Namun dari pihak Rusia maupun Ukraina tidak mengungkap kerugian dalam pertempuran kali ini. Belakangan, pertempuran paling sengit terjadi bukan hanya di Kremenaya, tapi juga untuk Bakhmut dan Mariinka. Голова 150. Пока нет. Наблюдаем. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-442. Israel telah meluncurkan operasi perisai dan panah terhadap para pemimpin jihad Islam Palestina di Gaza sejak Selasa pagi 9 Mei 2023. Seorang warga Rusia juga dikabarkan menjadi korban operasi militer di Palestina. Jamal Abu Haswan, warga Rusia, diberitakan tewas dalam sebuah serangan roket jet tempur pasukan pertahanan Israel di Gaza. Dalam serangan tersebut diduga membunuh beberapa militan berpangkat tinggi serta istri, anak-anak, dan warga sipil lainnya di dekatnya. Rekaman kepulan asap akibat serangan Israel beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman lainnya juga menunjukkan sistem pertahanan canggih milik Israel, Iron Dome, selama 2 hari terakhir sibuk mencegah masuknya roket-roket pejuang Palestina dari Gaza ke Israel Selatan. Serangan roket dari Palestina datang silih berganti ke Israel Selatan dan menyebabkan kepanikan luar biasa di daerah Israel Selatan. Pejabat Israel memerintahkan warganya untuk tetap berlindung selama serangan roket berlangsung.
Prajurit Angkatan Udara Rusia terekam terlibat kontak tembak melawan sekelompok pejuang angkatan bersenjata Ukraina. Rekaman penembakan dipublikasikan di saluran Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 10 Mei 2023. Pasukan terjun payung menemukan kelompok bersenjata militan angkatan bersenjata Ukraina mendekati posisi angkatan bersenjata Rusia. Jelas narasi unggahan. Serangan diluncurkan dengan tembakan terarah dari senjata kecil dan peluncur granat. Para pejuang infanteri bersayap menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada unit musuh, mencegahnya mendekati benteng pasukan Rusia. Jelas Departemen Militer Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rudal anti-tank Kornet telah dipublikasikan di akun Telegram resmi Departemen Militer Rusia pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman tersebut menunjukkan bagaimana awak Kornet bergerak ke garis depan pertahanan prajurit Ukraina untuk menghancurkan bentengnya sesuai dengan koordinat yang diperoleh sebelumnya. Seperti dicatat di Departemen Militer, untuk menjalankan misi tempur, awak kompleks menggunakan taktik senjata jelajah. Dalam hitungan menit, para prajurit berhasil berada di garis tembak, menembakkan salvo yang diarahkan ke posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, lalu segera mundur ke jarak yang aman. Objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan struktur teknik musuh lainnya juga dihancurkan dengan taktik yang sama, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif UAV.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran spektakuler oleh artileri distrik militer selatan pada artileri self-propelled MON 2S1 Gvozdika angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye. Tampak dalam rekaman terjadi ledakan besar di tengah hutan. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Namun, pasukan Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran dan timbulkan kerugian besar pada angkatan bersenjata Ukraina. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal. Detik-detik rudal anti-tank hingga mortir Rusia menghancurkan posisi prajurit Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak ATGM dan mortir dari Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 atau pasukan pro-Rusia secara efektif menghancurkan musuh. Awak sistem rudal anti-tank dan mortir dari Korps Angkatan Darat menghancurkan satu detasemen nasionalis Ukraina yang bergerak di sepanjang garis kontak. Jelas narasi unggahan. Ledakan dahsyat tampak jelas dalam rekaman, namun lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Tidak dirincikan pula total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Berhasil mendeteksi keberadaan tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Pada awal rekaman, tentara Ukraina terlihat sedang mengendap-endap, tertangkap basah oleh drone Rusia yang sedang beroperasi. Tak butuh waktu lama, militer Rusia langsung melibas habis posisi target dengan lemparan granat. Dan hasilnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan menghancurkan tempat tentara Ukraina bersembunyi. Satu di antara mereka harus menerima kenyataan tewas mengenaskan di medan perang.
Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak Pasukan Rusia kembali terlibat kontak tembak melawan tentara Ukraina di hutan Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 11 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah cuplikan kehidupan sehari-hari unit penyerangan kelompok Rusia di hutan. Belasan pasukan Rusia tampak menembak menggunakan senapan laras panjang dari dalam parit. Suara balasan tembakan dari tentara Ukraina juga terdengar jelas. Hutan di Kremenaya ini pun sontak mencekam. Tak ada pasukan yang terluka maupun tertembak di dalam rekaman. Namun dari pihak Rusia maupun Ukraina tidak mengungkap kerugian dalam pertempuran kali ini. Belakangan, pertempuran paling sengit terjadi bukan hanya di Kremenaya, tapi juga untuk Bakhmut dan Mariinka. Голова 150. Пока нет. Наблюдаем. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-442. Israel telah meluncurkan operasi perisai dan panah terhadap para pemimpin jihad Islam Palestina di Gaza sejak Selasa pagi 9 Mei 2023. Seorang warga Rusia juga dikabarkan menjadi korban operasi militer di Palestina. Jamal Abu Haswan, warga Rusia, diberitakan tewas dalam sebuah serangan roket jet tempur pasukan pertahanan Israel di Gaza. Dalam serangan tersebut diduga membunuh beberapa militan berpangkat tinggi serta istri, anak-anak, dan warga sipil lainnya di dekatnya. Rekaman kepulan asap akibat serangan Israel beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman lainnya juga menunjukkan sistem pertahanan canggih milik Israel, Iron Dome, selama 2 hari terakhir sibuk mencegah masuknya roket-roket pejuang Palestina dari Gaza ke Israel Selatan. Serangan roket dari Palestina datang silih berganti ke Israel Selatan dan menyebabkan kepanikan luar biasa di daerah Israel Selatan. Pejabat Israel memerintahkan warganya untuk tetap berlindung selama serangan roket berlangsung.
Prajurit Angkatan Udara Rusia terekam terlibat kontak tembak melawan sekelompok pejuang angkatan bersenjata Ukraina. Rekaman penembakan dipublikasikan di saluran Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 10 Mei 2023. Pasukan terjun payung menemukan kelompok bersenjata militan angkatan bersenjata Ukraina mendekati posisi angkatan bersenjata Rusia. Jelas narasi unggahan. Serangan diluncurkan dengan tembakan terarah dari senjata kecil dan peluncur granat. Para pejuang infanteri bersayap menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada unit musuh, mencegahnya mendekati benteng pasukan Rusia, jelas Departemen Militer Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rudal anti-tank Kornet telah dipublikasikan di akun Telegram resmi Departemen Militer Rusia pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman tersebut menunjukkan bagaimana awak Kornet bergerak ke garis depan pertahanan prajurit Ukraina untuk menghancurkan bentengnya sesuai dengan koordinat yang diperoleh sebelumnya. Seperti dicatat di Departemen Militer, untuk menjalankan misi tempur, awak kompleks menggunakan taktik senjata jelajah. Dalam hitungan menit, para prajurit berhasil berada di garis tembak, menembakkan salvo yang diarahkan ke posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, lalu segera mundur ke jarak yang aman. Objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan struktur teknik musuh lainnya juga dihancurkan dengan taktik yang sama, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif UAV.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran spektakuler oleh artileri distrik militer selatan pada artileri self-propelled MON 2S1 Gvozdika Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye. Tampak dalam rekaman terjadi ledakan besar di tengah hutan. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Namun, pasukan Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran dan timbulkan kerugian besar pada Angkatan Bersenjata Ukraina. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal. Detik-detik rudal anti-tank hingga mortir Rusia menghancurkan posisi prajurit Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak ATGM dan mortir dari Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 atau pasukan pro-Rusia secara efektif menghancurkan musuh. Awak sistem rudal anti-tank dan mortir dari Korps Angkatan Darat menghancurkan satu detasemen nasionalis Ukraina yang bergerak di sepanjang garis kontak, jelas narasi unggahan. Ledakan dahsyat tampak jelas dalam rekaman, namun lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Tidak dirincikan pula total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Berhasil mendeteksi keberadaan tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Pada awal rekaman, tentara Ukraina terlihat sedang mengendap-endap, tertangkap basah oleh drone Rusia yang sedang beroperasi. Tak butuh waktu lama, militer Rusia langsung melibas habis posisi target dengan lemparan granat. Dan hasilnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan menghancurkan tempat tentara Ukraina bersembunyi. Satu di antara mereka harus menerima kenyataan tewas mengenaskan di medan perang.
Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak Pasukan Rusia kembali terlibat kontak tembak melawan tentara Ukraina di hutan Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 11 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah cuplikan kehidupan sehari-hari unit penyerangan kelompok Rusia di hutan. Belasan pasukan Rusia tampak menembak menggunakan senapan laras panjang dari dalam parit. Suara balasan tembakan dari tentara Ukraina juga terdengar jelas. Hutan di Kremenaya ini pun sontak mencekam. Tak ada pasukan yang terluka maupun tertembak di dalam rekaman. Namun dari pihak Rusia maupun Ukraina tidak mengungkap kerugian dalam pertempuran kali ini. Belakangan, pertempuran paling sengit terjadi bukan hanya di Kremenaya, tapi juga untuk Bakhmut dan Mariinka. Голова 150. Пока нет. Наблюдаем. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-442. Israel telah meluncurkan operasi perisai dan panah terhadap para pemimpin jihad Islam Palestina di Gaza sejak Selasa pagi 9 Mei 2023. Seorang warga Rusia juga dikabarkan menjadi korban operasi militer di Palestina. Jamal Abu Haswan, warga Rusia, diberitakan tewas dalam sebuah serangan roket jet tempur pasukan pertahanan Israel di Gaza. Dalam serangan tersebut diduga membunuh beberapa militan berpangkat tinggi serta istri, anak-anak, dan warga sipil lainnya di dekatnya. Rekaman kepulan asap akibat serangan Israel beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman lainnya juga menunjukkan sistem pertahanan canggih milik Israel, Iron Dome, selama 2 hari terakhir sibuk mencegah masuknya roket-roket pejuang Palestina dari Gaza ke Israel Selatan. Serangan roket dari Palestina datang silih berganti ke Israel Selatan dan menyebabkan kepanikan luar biasa di daerah Israel Selatan. Pejabat Israel memerintahkan warganya untuk tetap berlindung selama serangan roket berlangsung.
Prajurit Angkatan Udara Rusia terekam terlibat kontak tembak melawan sekelompok pejuang angkatan bersenjata Ukraina. Rekaman penembakan dipublikasikan di saluran Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 10 Mei 2023. Pasukan terjun payung menemukan kelompok bersenjata militan angkatan bersenjata Ukraina mendekati posisi angkatan bersenjata Rusia. Jelas narasi unggahan. Serangan diluncurkan dengan tembakan terarah dari senjata kecil dan peluncur granat. Para pejuang infanteri bersayap menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada unit musuh, mencegahnya mendekati benteng pasukan Rusia, jelas Departemen Militer Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rudal anti-tank Kornet telah dipublikasikan di akun Telegram resmi Departemen Militer Rusia pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman tersebut menunjukkan bagaimana awak Kornet bergerak ke garis depan pertahanan prajurit Ukraina untuk menghancurkan bentengnya sesuai dengan koordinat yang diperoleh sebelumnya. Seperti dicatat di Departemen Militer, untuk menjalankan misi tempur, awak kompleks menggunakan taktik senjata jelajah. Dalam hitungan menit, para prajurit berhasil berada di garis tembak, menembakkan salvo yang diarahkan ke posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, lalu segera mundur ke jarak yang aman. Objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan struktur teknik musuh lainnya juga dihancurkan dengan taktik yang sama, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif UAV.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran spektakuler oleh artileri distrik militer selatan pada artileri self-propelled MON 2S1 Gvozdika Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye. Tampak dalam rekaman terjadi ledakan besar di tengah hutan. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Namun, pasukan Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran dan timbulkan kerugian besar pada Angkatan Bersenjata Ukraina. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal. Detik-detik rudal anti-tank hingga mortir Rusia menghancurkan posisi prajurit Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak ATGM dan mortir dari Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 atau pasukan pro-Rusia secara efektif menghancurkan musuh. Awak sistem rudal anti-tank dan mortir dari Korps Angkatan Darat menghancurkan satu detasemen nasionalis Ukraina yang bergerak di sepanjang garis kontak. Jelas narasi unggahan. Ledakan dahsyat tampak jelas dalam rekaman, namun lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Tidak dirincikan pula total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Berhasil mendeteksi keberadaan tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Pada awal rekaman, tentara Ukraina terlihat sedang mengendap-endap, tertangkap basah oleh drone Rusia yang sedang beroperasi. Tak butuh waktu lama, militer Rusia langsung melibas habis posisi target dengan lemparan granat. Dan hasilnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan menghancurkan tempat tentara Ukraina bersembunyi. Satu di antara mereka harus menerima kenyataan tewas mengenaskan di medan perang.
Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak Pasukan Rusia kembali terlibat kontak tembak melawan tentara Ukraina di hutan Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 11 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah cuplikan kehidupan sehari-hari unit penyerangan kelompok Rusia di hutan. Belasan pasukan Rusia tampak menembak menggunakan senapan laras panjang dari dalam parit. Suara balasan tembakan dari tentara Ukraina juga terdengar jelas. Hutan di Kremenaya ini pun sontak mencekam. Tak ada pasukan yang terluka maupun tertembak di dalam rekaman. Namun dari pihak Rusia maupun Ukraina tidak mengungkap kerugian dalam pertempuran kali ini. Belakangan, pertempuran paling sengit terjadi bukan hanya di Kremenaya, tapi juga untuk Bakhmut dan Mariinka. Голова 150. Пока нет. Наблюдаем. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia Terima kasih sudah nonton. di wilayah Artemovsk, jalan yang disebut-sebut militer Rusia sebagai jalan kematian angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya seperti yang terlihat dalam rekaman, sejumlah kendaraan militer Ukraina rusak parah dan terbengkalai di area ini. Bahkan dapat dilihat salah satu dari kendaraan militer musuh itu ada yang masih dalam keadaan terbakar hebat. Di area ini tidak diketahui pasti ada berapa total prajurit Ukraina yang tewas. Namun pasukan Putin mengklaim tak ada tanda-tanda kehidupan lagi di sini. Hal itu menandakan kerugian total lagi-lagi dialami militer Ukraina.
Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari, termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 200 rudal anti-tank Kornet telah dipublikasikan di akun Telegram resmi Departemen Militer Rusia pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman tersebut menunjukkan bagaimana awak Kornet bergerak ke garis depan pertahanan prajurit Ukraina untuk menghancurkan bentengnya sesuai dengan koordinat yang diperoleh sebelumnya. Seperti dicatat di Departemen Militer, untuk menjalankan misi tempur, awak kompleks menggunakan taktik senjata jelajah. Dalam hitungan menit, para prajurit berhasil berada di garis tembak, menembakkan salvo yang diarahkan ke posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, lalu segera mundur ke jarak yang aman. Objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan struktur teknik musuh lainnya juga dihancurkan dengan taktik yang sama, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif UAV.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran spektakuler oleh artileri distrik militer selatan pada artileri self-propelled MON 2S1 Gvozdika angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye. Tampak dalam rekaman terjadi ledakan besar di tengah hutan. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Namun, pasukan Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran dan timbulkan kerugian besar pada angkatan bersenjata Ukraina. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal. Detik-detik rudal anti-tank hingga mortir Rusia menghancurkan posisi prajurit Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak ATGM dan mortir dari Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 atau pasukan pro-Rusia secara efektif menghancurkan musuh. Awak sistem rudal anti-tank dan mortir dari Korps Angkatan Darat menghancurkan satu detasemen nasionalis Ukraina yang bergerak di sepanjang garis kontak. Jelas narasi unggahan. Ledakan dahsyat tampak jelas dalam rekaman, namun lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Tidak dirincikan pula total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Berhasil mendeteksi keberadaan tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Pada awal rekaman, tentara Ukraina terlihat sedang mengendap-endap, tertangkap basah oleh drone Rusia yang sedang beroperasi. Tak butuh waktu lama, militer Rusia langsung melibas habis posisi target dengan lemparan granat. Dan hasilnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan menghancurkan tempat tentara Ukraina bersembunyi. Satu di antara mereka harus menerima kenyataan tewas mengenaskan di medan perang.
Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak Pasukan Rusia kembali terlibat kontak tembak melawan tentara Ukraina di hutan Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 11 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah cuplikan kehidupan sehari-hari unit penyerangan kelompok Rusia di hutan. Belasan pasukan Rusia tampak menembak menggunakan senapan laras panjang dari dalam parit. Suara balasan tembakan dari tentara Ukraina juga terdengar jelas. Hutan di Kremenaya ini pun sontak mencekam. Tak ada pasukan yang terluka maupun tertembak di dalam rekaman. Namun dari pihak Rusia maupun Ukraina tidak mengungkap kerugian dalam pertempuran kali ini. Belakangan, pertempuran paling sengit terjadi bukan hanya di Kremenaya, tapi juga untuk Bakhmut dan Mariinka. Голова 150. Пока нет. Наблюдаем. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-442. Israel telah meluncurkan operasi perisai dan panah terhadap para pemimpin jihad Islam Palestina di Gaza sejak Selasa pagi 9 Mei 2023. Seorang warga Rusia juga dikabarkan menjadi korban operasi militer di Palestina. Jamal Abu Haswan, warga Rusia, diberitakan tewas dalam sebuah serangan roket jet tempur pasukan pertahanan Israel di Gaza. Dalam serangan tersebut diduga membunuh beberapa militan berpangkat tinggi serta istri, anak-anak, dan warga sipil lainnya di dekatnya. Rekaman kepulan asap akibat serangan Israel beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman lainnya juga menunjukkan sistem pertahanan canggih milik Israel, Iron Dome, selama 2 hari terakhir sibuk mencegah masuknya roket-roket pejuang Palestina dari Gaza ke Israel Selatan. Serangan roket dari Palestina datang silih berganti ke Israel Selatan dan menyebabkan kepanikan luar biasa di daerah Israel Selatan. Pejabat Israel memerintahkan warganya untuk tetap berlindung selama serangan roket berlangsung.
Angkatan Udara Rusia terekam terlibat kontak tembak melawan sekelompok pejuang angkatan bersenjata Ukraina. Rekaman penembakan dipublikasikan di saluran Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 10 Mei 2023. Pasukan terjun payung menemukan kelompok bersenjata militan angkatan bersenjata Ukraina mendekati posisi angkatan bersenjata Rusia. Jelas narasi unggahan. Serangan diluncurkan dengan tembakan terarah dari senjata kecil dan peluncur granat. Para pejuang infanteri bersayap menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada unit musuh, mencegahnya mendekati benteng pasukan Rusia. Jelas Departemen Militer Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rudal anti-tank kornet telah dipublikasikan di akun Telegram resmi Departemen Militer Rusia pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman tersebut menunjukkan bagaimana awak kornet bergerak ke garis depan pertahanan prajurit Ukraina untuk menghancurkan bentengnya sesuai dengan koordinat yang diperoleh sebelumnya. Seperti dicatat di Departemen Militer, untuk menjalankan misi tempur, awak kompleks menggunakan taktik senjata jelajah. Dalam hitungan menit, para prajurit berhasil berada di garis tembak, menembakkan salvo yang diarahkan ke posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, lalu segera mundur ke jarak yang aman. Objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan struktur teknik musuh lainnya juga dihancurkan dengan taktik yang sama, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif UAV.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran spektakuler oleh artileri distrik militer selatan pada artileri self-propelled MON 2S1 Gvozdika angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye. Tampak dalam rekaman terjadi ledakan besar di tengah hutan. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Namun, pasukan Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran dan timbulkan kerugian besar pada angkatan bersenjata Ukraina. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal. Detik-detik rudal anti-tank hingga mortir Rusia menghancurkan posisi prajurit Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak ATGM dan mortir dari Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 atau pasukan pro-Rusia secara efektif menghancurkan musuh. Awak sistem rudal anti-tank dan mortir dari Korps Angkatan Darat menghancurkan satu detasemen nasionalis Ukraina yang bergerak di sepanjang garis kontak. Jelas narasi unggahan. Ledakan dahsyat tampak jelas dalam rekaman, namun lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Tidak dirincikan pula total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Berhasil mendeteksi keberadaan tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Pada awal rekaman, tentara Ukraina terlihat sedang mengendap-endap, tertangkap basah oleh drone Rusia yang sedang beroperasi. Tak butuh waktu lama, militer Rusia langsung melibas habis posisi target dengan lemparan granat. Dan hasilnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan menghancurkan tempat tentara Ukraina bersembunyi. Satu di antara mereka harus menerima kenyataan tewas mengenaskan di medan perang.
Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak Pasukan Rusia kembali terlibat kontak tembak melawan tentara Ukraina di hutan Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 11 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah cuplikan kehidupan sehari-hari unit penyerangan kelompok Rusia di hutan. Belasan pasukan Rusia tampak menembak menggunakan senapan laras panjang dari dalam parit. Suara balasan tembakan dari tentara Ukraina juga terdengar jelas. Hutan di Kremenaya ini pun sontak mencekam. Tak ada pasukan yang terluka maupun tertembak di dalam rekaman. Namun dari pihak Rusia maupun Ukraina tidak mengungkap kerugian dalam pertempuran kali ini. Belakangan, pertempuran paling sengit terjadi bukan hanya di Kremenaya, tapi juga untuk Bakhmut dan Mariinka. Голова 150. Пока нет. Наблюдаем. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-442. Israel telah meluncurkan operasi perisai dan panah terhadap para pemimpin jihad Islam Palestina di Gaza sejak Selasa pagi 9 Mei 2023. Seorang warga Rusia juga dikabarkan menjadi korban operasi militer di Palestina. Jamal Abu Haswan, warga Rusia, diberitakan tewas dalam sebuah serangan roket jet tempur pasukan pertahanan Israel di Gaza. Dalam serangan tersebut diduga membunuh beberapa militan berpangkat tinggi serta istri, anak-anak, dan warga sipil lainnya di dekatnya. Rekaman kepulan asap akibat serangan Israel beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman lainnya juga menunjukkan sistem pertahanan canggih milik Israel, Iron Dome, selama 2 hari terakhir sibuk mencegah masuknya roket-roket pejuang Palestina dari Gaza ke Israel Selatan. Serangan roket dari Palestina datang silih berganti ke Israel Selatan dan menyebabkan kepanikan luar biasa di daerah Israel Selatan. Pejabat Israel memerintahkan warganya untuk tetap berlindung selama serangan roket berlangsung.
Prajurit Angkatan Udara Rusia terekam terlibat kontak tembak melawan sekelompok pejuang Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman penembakan dipublikasikan di saluran Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 10 Mei 2023. Pasukan terjun payung menemukan kelompok bersenjata militan Angkatan Bersenjata Ukraina mendekati posisi Angkatan Bersenjata Rusia. Jelas narasi unggahan. Serangan diluncurkan dengan tembakan terarah dari senjata kecil dan peluncur granat. Para pejuang infanteri bersayap menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada unit musuh, mencegahnya mendekati benteng pasukan Rusia, jelas Departemen Militer Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rudal anti-tank Kornet telah dipublikasikan di akun Telegram resmi Departemen Militer Rusia pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman tersebut menunjukkan bagaimana awak Kornet bergerak ke garis depan pertahanan prajurit Ukraina untuk menghancurkan bentengnya sesuai dengan koordinat yang diperoleh sebelumnya. Seperti dicatat di Departemen Militer, untuk menjalankan misi tempur, awak kompleks menggunakan taktik senjata jelajah. Dalam hitungan menit, para prajurit berhasil berada di garis tembak, menembakkan salvo yang diarahkan ke posisi tembak Angkatan Bersenjata Ukraina, lalu segera mundur ke jarak yang aman. Objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan struktur teknik musuh lainnya juga dihancurkan dengan taktik yang sama, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif UAV.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran spektakuler oleh artileri distrik militer selatan pada artileri self-propelled MON 2S1 Gvozdika Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye. Tampak dalam rekaman terjadi ledakan besar di tengah hutan. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Namun, pasukan Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran dan timbulkan kerugian besar pada Angkatan Bersenjata Ukraina. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal. Detik-detik rudal anti-tank hingga mortir Rusia menghancurkan posisi prajurit Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak ATGM dan mortir dari Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 atau pasukan pro-Rusia secara efektif menghancurkan musuh. Awak sistem rudal anti-tank dan mortir dari Korps Angkatan Darat menghancurkan satu detasemen nasionalis Ukraina yang bergerak di sepanjang garis kontak, jelas narasi unggahan. Ledakan dahsyat tampak jelas dalam rekaman, namun lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Tidak dirincikan pula total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Berhasil mendeteksi keberadaan tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Pada awal rekaman, tentara Ukraina terlihat sedang mengendap-endap, tertangkap basah oleh drone Rusia yang sedang beroperasi. Tak butuh waktu lama, militer Rusia langsung melibas habis posisi target dengan lemparan granat. Dan hasilnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan menghancurkan tempat tentara Ukraina bersembunyi. Satu di antara mereka harus menerima kenyataan tewas mengenaskan di medan perang.
Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak Pasukan Rusia kembali terlibat kontak tembak melawan tentara Ukraina di hutan Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 11 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah cuplikan kehidupan sehari-hari unit penyerangan kelompok Rusia di hutan. Belasan pasukan Rusia tampak menembak menggunakan senapan laras panjang dari dalam parit. Suara balasan tembakan dari tentara Ukraina juga terdengar jelas. Hutan di Kremenaya ini pun sontak mencekam. Tak ada pasukan yang terluka maupun tertembak di dalam rekaman. Namun dari pihak Rusia maupun Ukraina tidak mengungkap kerugian dalam pertempuran kali ini. Belakangan, pertempuran paling sengit terjadi bukan hanya di Kremenaya, tapi juga untuk Bakhmut dan Mariinka. Голова 150. Пока нет. Наблюдаем. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-442. Israel telah meluncurkan operasi perisai dan panah terhadap para pemimpin jihad Islam Palestina di Gaza sejak Selasa pagi 9 Mei 2023. Seorang warga Rusia juga dikabarkan menjadi korban operasi militer di Palestina. Jamal Abu Haswan, warga Rusia, diberitakan tewas dalam sebuah serangan roket jet tempur pasukan pertahanan Israel di Gaza. Dalam serangan tersebut diduga membunuh beberapa militan berpangkat tinggi serta istri, anak-anak, dan warga sipil lainnya di dekatnya. Rekaman kepulan asap akibat serangan Israel beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman lainnya juga menunjukkan sistem pertahanan canggih milik Israel, Iron Dome, selama 2 hari terakhir sibuk mencegah masuknya roket-roket pejuang Palestina dari Gaza ke Israel Selatan. Serangan roket dari Palestina datang silih berganti ke Israel Selatan dan menyebabkan kepanikan luar biasa di daerah Israel Selatan. Pejabat Israel memerintahkan warganya untuk tetap berlindung selama serangan roket berlangsung. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine.
Kalmius, destroyed Ukrainian firing point at Marinka, May 9. The enemy's coordinates were discovered after launching an attack on Marinka civilians. The attack was well coordinated, the enemy was neutralized at the first shot, according to Radonets military video. Marinka is a small town located in eastern Ukraine, in the Donetsk Oblast. Donetsk Oblast is one of the regions affected by the ongoing conflict between Ukrainian troops and Donetsk and Luhansk militias. Marinka is located near the line of contact between areas controlled by the Ukrainian government and areas held by the self-proclaimed People's Republic of Donetsk. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The NROBTF soldier, Cascade, shows footage of the destroying Ukrainian Tu-S-1 Gozdika self-propelled gun. The cannon is destroyed with a Lancet drone. The attack using the UAV, Lancet, disabled a Ukrainian self-propelled gun in the Krasnoarmeysk, Pokrovsk region, according to the May 10 video of the DPR Cascade Battalion. Krasnoarmeysk, a city in eastern Ukraine. This city is located in the Donetsk Oblast. Krasnoarmeysk is located about 70 kilometers northeast of the city of Donetsk.
The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Army Corps, wrote an official DPR military telegram, May 10. The movement of enemy units was identified by the reconnaissance team. Enemy coordinates are sent to the artillerymen. The attacks are guided with the help of UAVs or reconnaissance drones. The enemy's losses have not yet been counted. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, berhasil mendeteksi keberadaan tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Pada awal rekaman, tentara Ukraina terlihat sedang mengendap-endap, tertangkap basah oleh drone Rusia yang sedang beroperasi. Tak butuh waktu lama, militer Rusia langsung melibas habis posisi target dengan lemparan granat. Dan hasilnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan menghancurkan tempat tentara Ukraina bersembunyi.
Satu di antara mereka harus menerima kenyataan tewas mengenaskan di medan perang. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak Pasukan Rusia kembali terlibat kontak tembak melawan tentara Ukraina di hutan Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 11 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah cuplikan kehidupan sehari-hari unit penyerangan kelompok Rusia di hutan. Belasan pasukan Rusia tampak menembak menggunakan senapan laras panjang dari dalam parit. Suara balasan tembakan dari tentara Ukraina juga terdengar jelas. Hutan di Kremenaya ini pun sontak mencekam. Tak ada pasukan yang terluka maupun tertembak di dalam rekaman. Namun dari pihak Rusia maupun Ukraina tidak mengungkap kerugian dalam pertempuran kali ini. Belakangan, pertempuran paling sengit terjadi bukan hanya di Kremenaya, tapi juga di Bakhmut dan Mariinka. Голова 150. Пока нет. Наблюдаем. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-442. Israel telah meluncurkan operasi perisai dan panah terhadap para pemimpin jihad Islam Palestina di Gaza sejak Selasa pagi 9 Mei 2023. Seorang warga Rusia juga dikabarkan menjadi korban operasi militer di Palestina. Jamal Abu Haswan, warga Rusia, diberitakan tewas dalam sebuah serangan roket jet tempur pasukan pertahanan Israel di Gaza. Dalam serangan tersebut diduga membunuh beberapa militan berpangkat tinggi serta istri, anak-anak, dan warga sipil lainnya di dekatnya. Rekaman kepulan asap akibat serangan Israel beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman lainnya juga menunjukkan sistem pertahanan canggih milik Israel, Iron Dome, selama 2 hari terakhir sibuk mencegah masuknya roket-roket pejuang Palestina dari Gaza ke Israel Selatan. Serangan roket dari Palestina datang silih berganti ke Israel Selatan dan menyebabkan kepanikan luar biasa di daerah Israel Selatan. Pejabat Israel memerintahkan warganya untuk tetap berlindung selama serangan roket berlangsung.
Angkatan Udara Rusia terekam terlibat kontak tembak melawan sekelompok pejuang angkatan bersenjata Ukraina. Rekaman penembakan dipublikasikan di saluran Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 10 Mei 2023. Pasukan terjun payung menemukan kelompok bersenjata militan angkatan bersenjata Ukraina mendekati posisi angkatan bersenjata Rusia. Jelas narasi unggahan. Serangan diluncurkan dengan tembakan terarah dari senjata kecil dan peluncur granat. Para pejuang infanteri bersayap menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada unit musuh, mencegahnya mendekati benteng pasukan Rusia. Jelas Departemen Militer Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rudal anti-tank Kornet telah dipublikasikan di akun Telegram resmi Departemen Militer Rusia pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman tersebut menunjukkan bagaimana awak Kornet bergerak ke garis depan pertahanan prajurit Ukraina untuk menghancurkan bentengnya sesuai dengan koordinat yang diperoleh sebelumnya. Seperti dicatat di Departemen Militer, untuk menjalankan misi tempur, awak kompleks menggunakan taktik senjata jelajah. Dalam hitungan menit, para prajurit berhasil berada di garis tembak, menembakkan salvo yang diarahkan ke posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, lalu segera mundur ke jarak yang aman. Objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan struktur teknik musuh lainnya juga dihancurkan dengan taktik yang sama, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif UAV.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran spektakuler oleh artileri distrik militer selatan pada artileri self-propelled MON 2S1 Gvozdika Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye. Tampak dalam rekaman terjadi ledakan besar di tengah hutan. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Namun, pasukan Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran dan timbulkan kerugian besar pada Angkatan Bersenjata Ukraina. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4.074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal. Detik-detik rudal anti-tank hingga mortir Rusia menghancurkan posisi prajurit Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak ATGM dan mortir dari Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 atau pasukan pro-Rusia secara efektif menghancurkan musuh. Awak sistem rudal anti-tank dan mortir dari Korps Angkatan Darat menghancurkan satu detasemen nasionalis Ukraina yang bergerak di sepanjang garis kontak. Jelas narasi unggahan. Ledakan dahsyat tampak jelas dalam rekaman, namun lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Tidak dirincikan pula total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Berhasil mendeteksi keberadaan tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Pada awal rekaman, tentara Ukraina terlihat sedang mengendap-endap, tertangkap basah oleh drone Rusia yang sedang beroperasi. Tak butuh waktu lama, militer Rusia langsung melibas habis posisi target dengan lemparan granat. Dan hasilnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan menghancurkan tempat tentara Ukraina bersembunyi. Satu di antara mereka harus menerima kenyataan tewas mengenaskan di medan perang.
Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak Pasukan Rusia kembali terlibat kontak tembak melawan tentara Ukraina di hutan Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 11 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah cuplikan kehidupan sehari-hari unit penyerangan kelompok Rusia di hutan. Belasan pasukan Rusia tampak menembak menggunakan senapan laras panjang dari dalam parit. Suara balasan tembakan dari tentara Ukraina juga terdengar jelas. Hutan di Kremenaya ini pun sontak mencekam. Tak ada pasukan yang terluka maupun tertembak di dalam rekaman. Namun dari pihak Rusia maupun Ukraina tidak mengungkap kerugian dalam pertempuran kali ini. Belakangan, pertempuran paling sengit terjadi bukan hanya di Kremenaya, tapi juga di Bakhmut dan Mariinka. Голова 150. Пока нет. Наблюдаем. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-442. Israel telah meluncurkan operasi perisai dan panah terhadap para pemimpin jihad Islam Palestina di Gaza sejak Selasa pagi 9 Mei 2023. Seorang warga Rusia juga dikabarkan menjadi korban operasi militer di Palestina. Jamal Abu Haswan, warga Rusia, diberitakan tewas dalam sebuah serangan roket jet tempur pasukan pertahanan Israel di Gaza. Dalam serangan tersebut diduga membunuh beberapa militan berpangkat tinggi serta istri, anak-anak, dan warga sipil lainnya di dekatnya. Rekaman kepulan asap akibat serangan Israel beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman lainnya juga menunjukkan sistem pertahanan canggih milik Israel, Iron Dome, selama 2 hari terakhir sibuk mencegah masuknya roket-roket pejuang Palestina dari Gaza ke Israel Selatan. Serangan roket dari Palestina datang silih berganti ke Israel Selatan dan menyebabkan kepanikan luar biasa di daerah Israel Selatan. Pejabat Israel memerintahkan warganya untuk tetap berlindung selama serangan roket berlangsung.
Angkatan Udara Rusia terekam terlibat kontak tembak melawan sekelompok pejuang angkatan bersenjata Ukraina. Rekaman penembakan dipublikasikan di saluran Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 10 Mei 2023. Pasukan terjun payung menemukan kelompok bersenjata militan angkatan bersenjata Ukraina mendekati posisi angkatan bersenjata Rusia. Jelas narasi unggahan. Serangan diluncurkan dengan tembakan terarah dari senjata kecil dan peluncur granat. Para pejuang infanteri bersayap menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada unit musuh, mencegahnya mendekati benteng pasukan Rusia. Jelas Departemen Militer Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rudal anti-tank kornet telah dipublikasikan di akun Telegram resmi Departemen Militer Rusia pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman tersebut menunjukkan bagaimana awak kornet bergerak ke garis depan pertahanan prajurit Ukraina untuk menghancurkan bentengnya sesuai dengan koordinat yang diperoleh sebelumnya. Seperti dicatat di Departemen Militer, untuk menjalankan misi tempur, awak kompleks menggunakan taktik senjata jelajah. Dalam hitungan menit, para prajurit berhasil berada di garis tembak, menembakkan salvo yang diarahkan ke posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, lalu segera mundur ke jarak yang aman. Objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan struktur teknik musuh lainnya juga dihancurkan dengan taktik yang sama, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif UAV.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran spektakuler oleh artileri distrik militer selatan pada artileri self-propelled MON 2S1 Gvozdika Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye. Tampak dalam rekaman terjadi ledakan besar di tengah hutan. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Namun, pasukan Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran dan timbulkan kerugian besar pada angkatan bersenjata Ukraina. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal. Detik-detik rudal anti-tank hingga mortir Rusia menghancurkan posisi prajurit Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak ATGM dan mortir dari Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 atau pasukan pro-Rusia secara efektif menghancurkan musuh. Awak sistem rudal anti-tank dan mortir dari Korps Angkatan Darat menghancurkan satu detasemen nasionalis Ukraina yang bergerak di sepanjang garis kontak. Jelas narasi unggahan. Ledakan dahsyat tampak jelas dalam rekaman, namun lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Tidak dirincikan pula total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Berhasil mendeteksi keberadaan tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Pada awal rekaman, tentara Ukraina terlihat sedang mengendap-endap, tertangkap basah oleh drone Rusia yang sedang beroperasi. Tak butuh waktu lama, militer Rusia langsung melibas habis posisi target dengan lemparan granat. Dan hasilnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan menghancurkan tempat tentara Ukraina bersembunyi. Satu di antara mereka harus menerima kenyataan tewas mengenaskan di medan perang.
Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak Pasukan Rusia kembali terlibat kontak tembak melawan tentara Ukraina di hutan Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 11 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah cuplikan kehidupan sehari-hari unit penyerangan kelompok Rusia di hutan. Belasan pasukan Rusia tampak menembak menggunakan senapan laras panjang dari dalam parit. Suara balasan tembakan dari tentara Ukraina juga terdengar jelas. Hutan di Kremenaya ini pun sontak mencekam. Tak ada pasukan yang terluka maupun tertembak di dalam rekaman. Namun dari pihak Rusia maupun Ukraina tidak mengungkap kerugian dalam pertempuran kali ini. Belakangan, pertempuran paling sengit terjadi bukan hanya di Kremenaya, tapi juga untuk Bakhmut dan Mariinka. Голова 150. Пока нет. Наблюдаем. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-442. Israel telah meluncurkan operasi perisai dan panah terhadap para pemimpin jihad Islam Palestina di Gaza sejak Selasa pagi 9 Mei 2023. Seorang warga Rusia juga dikabarkan menjadi korban operasi militer di Palestina. Jamal Abu Haswan, warga Rusia, diberitakan tewas dalam sebuah serangan roket jet tempur pasukan pertahanan Israel di Gaza. Dalam serangan tersebut diduga membunuh beberapa militan berpangkat tinggi serta istri, anak-anak, dan warga sipil lainnya di dekatnya. Rekaman kepulan asap akibat serangan Israel beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman lainnya juga menunjukkan sistem pertahanan canggih milik Israel, Iron Dome, selama 2 hari terakhir sibuk mencegah masuknya roket-roket pejuang Palestina dari Gaza ke Israel Selatan. Serangan roket dari Palestina datang silih berganti ke Israel Selatan dan menyebabkan kepanikan luar biasa di daerah Israel Selatan. Pejabat Israel memerintahkan warganya untuk tetap berlindung selama serangan roket berlangsung.
prajurit Angkatan Udara Rusia terekam terlibat kontak tembak melawan sekelompok pejuang Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman penembakan dipublikasikan di saluran Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 10 Mei 2023. Pasukan terjun payung menemukan kelompok bersenjata militan Angkatan Bersenjata Ukraina mendekati posisi Angkatan Bersenjata Rusia. Jelas narasi unggahan. Serangan diluncurkan dengan tembakan terarah dari senjata kecil dan peluncur granat. Para pejuang infanteri bersayap menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada unit musuh, mencegahnya mendekati benteng pasukan Rusia. Jelas Departemen Militer Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rudal anti-tank Kornet telah dipublikasikan di akun Telegram resmi Departemen Militer Rusia pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman tersebut menunjukkan bagaimana awak Kornet bergerak ke garis depan pertahanan prajurit Ukraina untuk menghancurkan bentengnya sesuai dengan koordinat yang diperoleh sebelumnya. Seperti dicatat di Departemen Militer, untuk menjalankan misi tempur, awak kompleks menggunakan taktik senjata jelajah. Dalam hitungan menit, para prajurit berhasil berada di garis tembak, menembakkan salvo yang diarahkan ke posisi tembak Angkatan Bersenjata Ukraina, lalu segera mundur ke jarak yang aman. Objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan struktur teknik musuh lainnya juga dihancurkan dengan taktik yang sama, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif UAV.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran spektakuler oleh artileri distrik militer selatan pada artileri self-propelled MON 2S1 Gvozdyka Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye. Tampak dalam rekaman terjadi ledakan besar di tengah hutan. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Namun, pasukan Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran dan timbulkan kerugian besar pada Angkatan Bersenjata Ukraina. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal. Detik-detik rudal anti-tank hingga mortir Rusia menghancurkan posisi prajurit Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak ATGM dan mortir dari Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 atau pasukan pro-Rusia secara efektif menghancurkan musuh. Awak sistem rudal anti-tank dan mortir dari Korps Angkatan Darat menghancurkan satu detasemen nasionalis Ukraina yang bergerak di sepanjang garis kontak. Jelas narasi unggahan. Ledakan dahsyat tampak jelas dalam rekaman, namun lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Tidak dirincikan pula total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Berhasil mendeteksi keberadaan tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Pada awal rekaman, tentara Ukraina terlihat sedang mengendap-endap, tertangkap basah oleh drone Rusia yang sedang beroperasi. Tak butuh waktu lama, militer Rusia langsung melibas habis posisi target dengan lemparan granat. Dan hasilnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan menghancurkan tempat tentara Ukraina bersembunyi. Satu di antara mereka harus menerima kenyataan tewas mengenaskan di medan perang.
Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak Pasukan Rusia kembali terlibat kontak tembak melawan tentara Ukraina di hutan Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 11 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Konashenkov May 10th said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izium, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed.
Prajurit Angkatan Udara Rusia terekam terlibat kontak tembak melawan sekelompok pejuang angkatan bersenjata Ukraina. Rekaman penembakan dipublikasikan di saluran Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 10 Mei 2023. Pasukan terjun payung menemukan kelompok bersenjata militan angkatan bersenjata Ukraina mendekati posisi angkatan bersenjata Rusia. Jelas narasi unggahan. Serangan diluncurkan dengan tembakan terarah dari senjata kecil dan peluncur granat. Para pejuang infanteri bersayap menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada unit musuh, mencegahnya mendekati benteng pasukan Rusia. Jelas Departemen Militer Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rudal anti-tank Kornet telah dipublikasikan di akun Telegram resmi Departemen Militer Rusia pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman tersebut menunjukkan bagaimana awak Kornet bergerak ke garis depan pertahanan prajurit Ukraina untuk menghancurkan bentengnya sesuai dengan koordinat yang diperoleh sebelumnya. Seperti dicatat di Departemen Militer, untuk menjalankan misi tempur, awak kompleks menggunakan taktik senjata jelajah. Dalam hitungan menit, para prajurit berhasil berada di garis tembak, menembakkan salvo yang diarahkan ke posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, lalu segera mundur ke jarak yang aman. Objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan struktur teknik musuh lainnya juga dihancurkan dengan taktik yang sama, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif UAV.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran spektakuler oleh artileri distrik militer selatan pada artileri self-propelled MON 2S1 Gvozdyka Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye. Tampak dalam rekaman terjadi ledakan besar di tengah hutan. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Namun, pasukan Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran dan timbulkan kerugian besar pada Angkatan Bersenjata Ukraina. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal. Detik-detik rudal anti-tank hingga mortir Rusia menghancurkan posisi prajurit Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak ATGM dan mortir dari Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 atau pasukan pro-Rusia secara efektif menghancurkan musuh. Awak sistem rudal anti-tank dan mortir dari Korps Angkatan Darat menghancurkan satu detasemen nasionalis Ukraina yang bergerak di sepanjang garis kontak. Jelas narasi unggahan. Ledakan dahsyat tampak jelas dalam rekaman, namun lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Tidak dirincikan pula total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Berhasil mendeteksi keberadaan tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Pada awal rekaman, tentara Ukraina terlihat sedang mengendap-endap, tertangkap basah oleh drone Rusia yang sedang beroperasi. Tak butuh waktu lama, militer Rusia langsung melibas habis posisi target dengan lemparan granat. Dan hasilnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan menghancurkan tempat tentara Ukraina bersembunyi. Satu di antara mereka harus menerima kenyataan tewas mengenaskan di medan perang.
Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak Pasukan Rusia kembali terlibat kontak tembak melawan tentara Ukraina di hutan Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 11 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah cuplikan kehidupan sehari-hari unit penyerangan kelompok Rusia di hutan. Belasan pasukan Rusia tampak menembak menggunakan senapan laras panjang dari dalam parit. Suara balasan tembakan dari tentara Ukraina juga terdengar jelas. Hutan di Kremenaya ini pun sontak mencekam. Tak ada pasukan yang terluka maupun tertembak di dalam rekaman. Namun dari pihak Rusia maupun Ukraina tidak mengungkap kerugian dalam pertempuran kali ini. Belakangan, pertempuran paling sengit terjadi bukan hanya di Kremenaya, tapi juga untuk Bakhmut dan Mariinka. Голова 150. Пока нет. Наблюдаем. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-442. Israel telah meluncurkan operasi perisai dan panah terhadap para pemimpin jihad Islam Palestina di Gaza sejak Selasa pagi 9 Mei 2023. Seorang warga Rusia juga dikabarkan menjadi korban operasi militer di Palestina. Jamal Abu Haswan, warga Rusia, diberitakan tewas dalam sebuah serangan roket jet tempur pasukan pertahanan Israel di Gaza. Dalam serangan tersebut diduga membunuh beberapa militan berpangkat tinggi serta istri, anak-anak, dan warga sipil lainnya di dekatnya. Rekaman kepulan asap akibat serangan Israel beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman lainnya juga menunjukkan sistem pertahanan canggih milik Israel, Iron Dome, selama 2 hari terakhir sibuk mencegah masuknya roket-roket pejuang Palestina dari Gaza ke Israel Selatan. Serangan roket dari Palestina datang silih berganti ke Israel Selatan dan menyebabkan kepanikan luar biasa di daerah Israel Selatan. Pejabat Israel memerintahkan warganya untuk tetap berlindung selama serangan roket berlangsung.
Prajurit Angkatan Udara Rusia terekam terlibat kontak tembak melawan sekelompok pejuang angkatan bersenjata Ukraina. Rekaman penembakan dipublikasikan di saluran Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 10 Mei 2023. Pasukan terjun payung menemukan kelompok bersenjata militan angkatan bersenjata Ukraina mendekati posisi angkatan bersenjata Rusia. Jelas narasi unggahan. Serangan diluncurkan dengan tembakan terarah dari senjata kecil dan peluncur granat. Para pejuang infanteri bersayap menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada unit musuh, mencegahnya mendekati benteng pasukan Rusia. Jelas Departemen Militer Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rudal anti-tank Kornet telah dipublikasikan di akun Telegram resmi Departemen Militer Rusia pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman tersebut menunjukkan bagaimana awak Kornet bergerak ke garis depan pertahanan prajurit Ukraina untuk menghancurkan bentengnya sesuai dengan koordinat yang diperoleh sebelumnya. Seperti dicatat di Departemen Militer, untuk menjalankan misi tempur, awak kompleks menggunakan taktik senjata jelajah. Dalam hitungan menit, para prajurit berhasil berada di garis tembak, menembakkan salvo yang diarahkan ke posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, lalu segera mundur ke jarak yang aman. Objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan struktur teknik musuh lainnya juga dihancurkan dengan taktik yang sama, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif UAV.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran spektakuler oleh artileri distrik militer selatan pada artileri self-propelled MON 2S1 Gvozdika Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye. Tampak dalam rekaman terjadi ledakan besar di tengah hutan. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Namun, pasukan Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran dan timbulkan kerugian besar pada Angkatan Bersenjata Ukraina. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal. Detik-detik rudal anti-tank hingga mortir Rusia menghancurkan posisi prajurit Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak ATGM dan mortir dari Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 atau pasukan pro-Rusia secara efektif menghancurkan musuh. Awak sistem rudal anti-tank dan mortir dari Korps Angkatan Darat menghancurkan satu detasemen nasionalis Ukraina yang bergerak di sepanjang garis kontak, jelas narasi unggahan. Ledakan dahsyat tampak jelas dalam rekaman, namun lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Tidak dirincikan pula total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Berhasil mendeteksi keberadaan tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Pada awal rekaman, tentara Ukraina terlihat sedang mengendap-endap, tertangkap basah oleh drone Rusia yang sedang beroperasi. Tak butuh waktu lama, militer Rusia langsung melibas habis posisi target dengan lemparan granat. Dan hasilnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan menghancurkan tempat tentara Ukraina bersembunyi. Satu di antara mereka harus menerima kenyataan tewas mengenaskan di medan perang.
Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak Pasukan Rusia kembali terlibat kontak tembak melawan tentara Ukraina di hutan Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 11 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah cuplikan kehidupan sehari-hari unit penyerangan kelompok Rusia di hutan. Belasan pasukan Rusia tampak menembak menggunakan senapan laras panjang dari dalam parit. Suara balasan tembakan dari tentara Ukraina juga terdengar jelas. Hutan di Kremenaya ini pun sontak mencekam. Tak ada pasukan yang terluka maupun tertembak di dalam rekaman. Namun dari pihak Rusia maupun Ukraina tidak mengungkap kerugian dalam pertempuran kali ini. Belakangan, pertempuran paling sengit terjadi bukan hanya di Kremenaya, tapi juga untuk Bakhmut dan Mariinka. Голова 150. Пока нет. Наблюдаем. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-442. Israel telah meluncurkan operasi perisai dan panah terhadap para pemimpin jihad Islam Palestina di Gaza sejak Selasa pagi 9 Mei 2023. Seorang warga Rusia juga dikabarkan menjadi korban operasi militer di Palestina. Jamal Abu Haswan, warga Rusia, diberitakan tewas dalam sebuah serangan roket jet tempur pasukan pertahanan Israel di Gaza. Dalam serangan tersebut diduga membunuh beberapa militan berpangkat tinggi serta istri, anak-anak, dan warga sipil lainnya di dekatnya. Rekaman kepulan asap akibat serangan Israel beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman lainnya juga menunjukkan sistem pertahanan canggih milik Israel, Iron Dome, selama 2 hari terakhir sibuk mencegah masuknya roket-roket pejuang Palestina dari Gaza ke Israel Selatan. Serangan roket dari Palestina datang silih berganti ke Israel Selatan dan menyebabkan kepanikan luar biasa di daerah Israel Selatan. Pejabat Israel memerintahkan warganya untuk tetap berlindung selama serangan roket berlangsung.
Angkatan Udara Rusia terekam terlibat kontak tembak melawan sekelompok pejuang angkatan bersenjata Ukraina. Rekaman penembakan dipublikasikan di saluran Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 10 Mei 2023. Pasukan terjun payung menemukan kelompok bersenjata militan angkatan bersenjata Ukraina mendekati posisi angkatan bersenjata Rusia. Jelas narasi unggahan. Serangan diluncurkan dengan tembakan terarah dari senjata kecil dan peluncur granat. Para pejuang infanteri bersayap menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada unit musuh, mencegahnya mendekati benteng pasukan Rusia, jelas Departemen Militer Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rudal anti-tank Kornet telah dipublikasikan di akun Telegram resmi Departemen Militer Rusia pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman tersebut menunjukkan bagaimana awak Kornet bergerak ke garis depan pertahanan prajurit Ukraina untuk menghancurkan bentengnya sesuai dengan koordinat yang diperoleh sebelumnya. Seperti dicatat di Departemen Militer, untuk menjalankan misi tempur, awak kompleks menggunakan taktik senjata jelajah. Dalam hitungan menit, para prajurit berhasil berada di garis tembak, menembakkan salvo yang diarahkan ke posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, lalu segera mundur ke jarak yang aman. Objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan struktur teknik musuh lainnya juga dihancurkan dengan taktik yang sama, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif UAV.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran spektakuler oleh artileri distrik militer selatan pada artileri self-propelled MON 2S1 Gvozdika Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye. Tampak dalam rekaman terjadi ledakan besar di tengah hutan. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Namun, pasukan Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran dan timbulkan kerugian besar pada Angkatan Bersenjata Ukraina. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal. Detik-detik rudal anti-tank hingga mortir Rusia menghancurkan posisi prajurit Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak ATGM dan mortir dari Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 atau pasukan pro-Rusia secara efektif menghancurkan musuh. Awak sistem rudal anti-tank dan mortir dari Korps Angkatan Darat menghancurkan satu detasemen nasionalis Ukraina yang bergerak di sepanjang garis kontak. Jelas narasi unggahan. Ledakan dahsyat tampak jelas dalam rekaman, namun lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Tidak dirincikan pula total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Berhasil mendeteksi keberadaan tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Pada awal rekaman, tentara Ukraina terlihat sedang mengendap-endap, tertangkap basah oleh drone Rusia yang sedang beroperasi. Tak butuh waktu lama, militer Rusia langsung melibas habis posisi target dengan lemparan granat. Dan hasilnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan menghancurkan tempat tentara Ukraina bersembunyi. Satu di antara mereka harus menerima kenyataan tewas mengenaskan di medan perang.
Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak Pasukan Rusia kembali terlibat kontak tembak melawan tentara Ukraina di hutan Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 11 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah cuplikan kehidupan sehari-hari unit penyerangan kelompok Rusia di hutan. Belasan pasukan Rusia tampak menembak menggunakan senapan laras panjang dari dalam parit. Suara balasan tembakan dari tentara Ukraina juga terdengar jelas. Hutan di Kremenaya ini pun sontak mencekam. Tak ada pasukan yang terluka maupun tertembak di dalam rekaman. Namun dari pihak Rusia maupun Ukraina tidak mengungkap kerugian dalam pertempuran kali ini. Belakangan, pertempuran paling sengit terjadi bukan hanya di Kremenaya, tapi juga di Bakhmut dan Mariinka. Голова 150. Пока нет. Наблюдаем. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-442. Israel telah meluncurkan operasi perisai dan panah terhadap para pemimpin jihad Islam Palestina di Gaza sejak Selasa pagi 9 Mei 2023. Seorang warga Rusia juga dikabarkan menjadi korban operasi militer di Palestina. Jamal Abu Haswan, warga Rusia, diberitakan tewas dalam sebuah serangan roket jet tempur pasukan pertahanan Israel di Gaza. Dalam serangan tersebut diduga membunuh beberapa militan berpangkat tinggi serta istri, anak-anak, dan warga sipil lainnya di dekatnya. Rekaman kepulan asap akibat serangan Israel beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman lainnya juga menunjukkan sistem pertahanan canggih milik Israel, Iron Dome, selama 2 hari terakhir sibuk mencegah masuknya roket-roket pejuang Palestina dari Gaza ke Israel Selatan. Serangan roket dari Palestina datang silih berganti ke Israel Selatan dan menyebabkan kepanikan luar biasa di daerah Israel Selatan. Pejabat Israel memerintahkan warganya untuk tetap berlindung selama serangan roket berlangsung.
Angkatan Udara Rusia terekam terlibat kontak tembak melawan sekelompok pejuang angkatan bersenjata Ukraina. Rekaman penembakan dipublikasikan di saluran Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 10 Mei 2023. Pasukan terjun payung menemukan kelompok bersenjata militan angkatan bersenjata Ukraina mendekati posisi angkatan bersenjata Rusia. Jelas narasi unggahan. Serangan diluncurkan dengan tembakan terarah dari senjata kecil dan peluncur granat. Para pejuang infanteri bersayap menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada unit musuh, mencegahnya mendekati benteng pasukan Rusia. Jelas Departemen Militer Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rudal anti-tank Kornet telah dipublikasikan di akun Telegram resmi Departemen Militer Rusia pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman tersebut menunjukkan bagaimana awak Kornet bergerak ke garis depan pertahanan prajurit Ukraina untuk menghancurkan bentengnya sesuai dengan koordinat yang diperoleh sebelumnya. Seperti dicatat di Departemen Militer, untuk menjalankan misi tempur, awak kompleks menggunakan taktik senjata jelajah. Dalam hitungan menit, para prajurit berhasil berada di garis tembak, menembakkan salvo yang diarahkan ke posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, lalu segera mundur ke jarak yang aman. Objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan struktur teknik musuh lainnya juga dihancurkan dengan taktik yang sama, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif UAV.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran spektakuler oleh artileri distrik militer selatan pada artileri self-propelled MON 2S1 Gvozdyka Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye. Tampak dalam rekaman terjadi ledakan besar di tengah hutan. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Namun, pasukan Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran dan timbulkan kerugian besar pada angkatan bersenjata Ukraina. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal. Detik-detik rudal anti-tank hingga mortir Rusia menghancurkan posisi prajurit Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak ATGM dan mortir dari Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 atau pasukan pro-Rusia secara efektif menghancurkan musuh. Awak sistem rudal anti-tank dan mortir dari Korps Angkatan Darat menghancurkan satu detasemen nasionalis Ukraina yang bergerak di sepanjang garis kontak. Jelas narasi unggahan. Ledakan dahsyat tampak jelas dalam rekaman, namun lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Tidak dirincikan pula total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari, termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di Пока нет. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4.074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-442. Israel telah meluncurkan operasi perisai dan panah terhadap para pemimpin jihad Islam Palestina di Gaza sejak Selasa pagi 9 Mei 2023. Seorang warga Rusia juga dikabarkan menjadi korban operasi militer di Palestina. Jamal Abu Haswan, warga Rusia, diberitakan tewas dalam sebuah serangan roket jet tempur pasukan pertahanan Israel di Gaza. Dalam serangan tersebut diduga membunuh beberapa militan berpangkat tinggi serta istri, anak-anak, dan warga sipil lainnya di dekatnya. Rekaman kepulan asap akibat serangan Israel beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman lainnya juga menunjukkan sistem pertahanan canggih milik Israel, Iron Dome, selama 2 hari terakhir sibuk mencegah masuknya roket-roket pejuang Palestina dari Gaza ke Israel Selatan. Serangan roket dari Palestina datang silih berganti ke Israel Selatan dan menyebabkan kepanikan luar biasa di daerah Israel Selatan. Pejabat Israel memerintahkan warganya untuk tetap berlindung selama serangan roket berlangsung.
prajurit Angkatan Udara Rusia terekam terlibat kontak tembak melawan sekelompok pejuang Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman penembakan dipublikasikan di saluran Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 10 Mei 2023. Pasukan terjun payung menemukan kelompok bersenjata militan Angkatan Bersenjata Ukraina mendekati posisi Angkatan Bersenjata Rusia, jelas narasi unggahan. Serangan diluncurkan dengan tembakan terarah dari senjata kecil dan peluncur granat. Para pejuang infanteri bersayap menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada unit musuh, mencegahnya mendekati benteng pasukan Rusia, jelas Departemen Militer Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rudal anti-tank Kornet telah dipublikasikan di akun Telegram resmi Departemen Militer Rusia pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman tersebut menunjukkan bagaimana awak Kornet bergerak ke garis depan pertahanan prajurit Ukraina untuk menghancurkan bentengnya sesuai dengan koordinat yang diperoleh sebelumnya. Seperti dicatat di Departemen Militer, untuk menjalankan misi tempur, awak kompleks menggunakan taktik senjata jelajah. Dalam hitungan menit, para prajurit berhasil berada di garis tembak, menembakkan salvo yang diarahkan ke posisi tembak Angkatan Bersenjata Ukraina, lalu segera mundur ke jarak yang aman. Objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan struktur teknik musuh lainnya juga dihancurkan dengan taktik yang sama, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif UAV.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran spektakuler oleh artileri distrik militer selatan pada artileri self-propelled MON 2S1 Gvozdyka Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye. Tampak dalam rekaman terjadi ledakan besar di tengah hutan. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Namun, pasukan Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran dan timbulkan kerugian besar pada Angkatan Bersenjata Ukraina. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal. Detik-detik rudal anti-tank hingga mortir Rusia menghancurkan posisi prajurit Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak ATGM dan mortir dari Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 atau pasukan pro-Rusia secara efektif menghancurkan musuh. Awak sistem rudal anti-tank dan mortir dari Korps Angkatan Darat menghancurkan satu detasemen nasionalis Ukraina yang bergerak di sepanjang garis kontak. Jelas narasi unggahan. Ledakan dahsyat tampak jelas dalam rekaman, namun lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Tidak dirincikan pula total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Berhasil mendeteksi keberadaan tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Pada awal rekaman, tentara Ukraina terlihat sedang mengendap-endap, tertangkap basah oleh drone Rusia yang sedang beroperasi. Tak butuh waktu lama, militer Rusia langsung melibas habis posisi target dengan lemparan granat. Dan hasilnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan menghancurkan tempat tentara Ukraina bersembunyi. Satu di antara mereka harus menerima kenyataan tewas mengenaskan di medan perang.
Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak Pasukan Rusia kembali terlibat kontak tembak melawan tentara Ukraina di hutan Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 11 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan adalah cuplikan kehidupan sehari-hari unit penyerangan kelompok Rusia di hutan. Belasan pasukan Rusia tampak menembak menggunakan senapan laras panjang dari dalam parit. Suara balasan tembakan dari tentara Ukraina juga terdengar jelas. Hutan di Kremenaya ini pun sontak mencekam. Tak ada pasukan yang terluka maupun tertembak di dalam rekaman. Namun dari pihak Rusia maupun Ukraina tidak mengungkap kerugian dalam pertempuran kali ini. Belakangan, pertempuran paling sengit terjadi bukan hanya di Kremenaya, tapi juga untuk Bakhmut dan Mariinka. Голова 150. Пока нет. Наблюдаем. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-442. Israel telah meluncurkan operasi perisai dan panah terhadap para pemimpin jihad Islam Palestina di Gaza sejak Selasa pagi 9 Mei 2023. Seorang warga Rusia juga dikabarkan menjadi korban operasi militer di Palestina. Jamal Abu Haswan, warga Rusia, diberitakan tewas dalam sebuah serangan roket jet tempur pasukan pertahanan Israel di Gaza. Dalam serangan tersebut diduga membunuh beberapa militan berpangkat tinggi serta istri, anak-anak, dan warga sipil lainnya di dekatnya. Rekaman kepulan asap akibat serangan Israel beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman lainnya juga menunjukkan sistem pertahanan canggih milik Israel, Iron Dome, selama 2 hari terakhir sibuk mencegah masuknya roket-roket pejuang Palestina dari Gaza ke Israel Selatan. Serangan roket dari Palestina datang silih berganti ke Israel Selatan dan menyebabkan kepanikan luar biasa di daerah Israel Selatan. Pejabat Israel memerintahkan warganya untuk tetap berlindung selama serangan roket berlangsung.
Prajurit Angkatan Udara Rusia terekam terlibat kontak tembak melawan sekelompok pejuang angkatan bersenjata Ukraina. Rekaman penembakan dipublikasikan di saluran Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 10 Mei 2023. Pasukan terjun payung menemukan kelompok bersenjata militan angkatan bersenjata Ukraina mendekati posisi angkatan bersenjata Rusia. Jelas narasi unggahan. Serangan diluncurkan dengan tembakan terarah dari senjata kecil dan peluncur granat. Para pejuang infanteri bersayap menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada unit musuh, mencegahnya mendekati benteng pasukan Rusia. Jelas Departemen Militer Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rudal anti-tank Kornet telah dipublikasikan di akun Telegram resmi Departemen Militer Rusia pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman tersebut menunjukkan bagaimana awak Kornet bergerak ke garis depan pertahanan prajurit Ukraina untuk menghancurkan bentengnya sesuai dengan koordinat yang diperoleh sebelumnya. Seperti dicatat di Departemen Militer, untuk menjalankan misi tempur, awak kompleks menggunakan taktik senjata jelajah. Dalam hitungan menit, para prajurit berhasil berada di garis tembak, menembakkan salvo yang diarahkan ke posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, lalu segera mundur ke jarak yang aman. Objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan struktur teknik musuh lainnya juga dihancurkan dengan taktik yang sama, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif UAV.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran spektakuler oleh artileri distrik militer selatan pada artileri self-propelled MON 2S1 Gvozdika angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye. Tampak dalam rekaman terjadi ledakan besar di tengah hutan. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Namun, pasukan Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran dan timbulkan kerugian besar pada angkatan bersenjata Ukraina. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal. Detik-detik rudal anti-tank hingga mortir Rusia menghancurkan posisi prajurit Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak ATGM dan mortir dari Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 atau pasukan pro-Rusia secara efektif menghancurkan musuh. Awak sistem rudal anti-tank dan mortir dari Korps Angkatan Darat menghancurkan satu detasemen nasionalis Ukraina yang bergerak di sepanjang garis kontak, jelas narasi unggahan. Ledakan dahsyat tampak jelas dalam rekaman, namun lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Tidak dirincikan pula total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Berhasil mendeteksi keberadaan tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Pada awal rekaman, tentara Ukraina terlihat sedang mengendap-endap, tertangkap basah oleh drone Rusia yang sedang beroperasi. Tak butuh waktu lama, militer Rusia langsung melibas habis posisi target dengan lemparan granat. Dan hasilnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan menghancurkan tempat tentara Ukraina bersembunyi. Satu di antara mereka harus menerima kenyataan tewas mengenaskan di medan perang.
Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak Pasukan Rusia kembali terlibat kontak tembak melawan tentara Ukraina di hutan Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 11 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah cuplikan kehidupan sehari-hari unit penyerangan kelompok Rusia di hutan. Belasan pasukan Rusia tampak menembak menggunakan senapan laras panjang dari dalam parit. Suara balasan tembakan dari tentara Ukraina juga terdengar jelas. Hutan di Kremenaya ini pun sontak mencekam. Tak ada pasukan yang terluka maupun tertembak di dalam rekaman. Namun dari pihak Rusia maupun Ukraina tidak mengungkap kerugian dalam pertempuran kali ini. Belakangan, pertempuran paling sengit terjadi bukan hanya di Kremenaya, tapi juga untuk Bakhmut dan Mariinka. Голова 150. Пока нет. Наблюдаем. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-442. Israel telah meluncurkan operasi perisai dan panah terhadap para pemimpin jihad Islam Palestina di Gaza sejak Selasa pagi 9 Mei 2023. Seorang warga Rusia juga dikabarkan menjadi korban operasi militer di Palestina. Jamal Abu Haswan, warga Rusia, diberitakan tewas dalam sebuah serangan roket jet tempur pasukan pertahanan Israel di Gaza. Dalam serangan tersebut diduga membunuh beberapa militan berpangkat tinggi serta istri, anak-anak, dan warga sipil lainnya di dekatnya. Rekaman kepulan asap akibat serangan Israel beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman lainnya juga menunjukkan sistem pertahanan canggih milik Israel, Iron Dome, selama 2 hari terakhir sibuk mencegah masuknya roket-roket pejuang Palestina dari Gaza ke Israel Selatan. Serangan roket dari Palestina datang silih berganti ke Israel Selatan dan menyebabkan kepanikan luar biasa di daerah Israel Selatan. Pejabat Israel memerintahkan warganya untuk tetap berlindung selama serangan roket berlangsung.
Angkatan Udara Rusia terekam terlibat kontak tembak melawan sekelompok pejuang angkatan bersenjata Ukraina. Rekaman penembakan dipublikasikan di saluran Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 10 Mei 2023. Pasukan terjun payung menemukan kelompok bersenjata militan angkatan bersenjata Ukraina mendekati posisi angkatan bersenjata Rusia. Jelas narasi unggahan. Serangan diluncurkan dengan tembakan terarah dari senjata kecil dan peluncur granat. Para pejuang infanteri bersayap menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada unit musuh, mencegahnya mendekati benteng pasukan Rusia, jelas Departemen Militer Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rudal anti-tank Kornet telah dipublikasikan di akun Telegram resmi Departemen Militer Rusia pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman tersebut menunjukkan bagaimana awak Kornet bergerak ke garis depan pertahanan prajurit Ukraina untuk menghancurkan bentengnya sesuai dengan koordinat yang diperoleh sebelumnya. Seperti dicatat di Departemen Militer, untuk menjalankan misi tempur, awak kompleks menggunakan taktik senjata jelajah. Dalam hitungan menit, para prajurit berhasil berada di garis tembak, menembakkan salvo yang diarahkan ke posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, lalu segera mundur ke jarak yang aman. Objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan struktur teknik musuh lainnya juga dihancurkan dengan taktik yang sama, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif UAV.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran spektakuler oleh artileri distrik militer selatan pada artileri self-propelled MON 2S1 Gvozdika Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye. Tampak dalam rekaman terjadi ledakan besar di tengah hutan. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Namun, pasukan Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran dan timbulkan kerugian besar pada Angkatan Bersenjata Ukraina. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal. Detik-detik rudal anti-tank hingga mortir Rusia menghancurkan posisi prajurit Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak ATGM dan mortir dari Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 atau pasukan pro-Rusia secara efektif menghancurkan musuh. Awak sistem rudal anti-tank dan mortir dari Korps Angkatan Darat menghancurkan satu detasemen nasionalis Ukraina yang bergerak di sepanjang garis kontak, jelas narasi unggahan. Ledakan dahsyat tampak jelas dalam rekaman, namun lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Tidak dirincikan pula total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Berhasil mendeteksi keberadaan tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Pada awal rekaman, tentara Ukraina terlihat sedang mengendap-endap, tertangkap basah oleh drone Rusia yang sedang beroperasi. Tak butuh waktu lama, militer Rusia langsung melibas habis posisi target dengan lemparan granat. Dan hasilnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan menghancurkan tempat tentara Ukraina bersembunyi. Satu di antara mereka harus menerima kenyataan tewas mengenaskan di medan perang.
Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak Pasukan Rusia kembali terlibat kontak tembak melawan tentara Ukraina di hutan Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 11 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah cuplikan kehidupan sehari-hari unit penyerangan kelompok Rusia di hutan. Belasan pasukan Rusia tampak menembak menggunakan senapan laras panjang dari dalam parit. Suara balasan tembakan dari tentara Ukraina juga terdengar jelas. Hutan di Kremenaya ini pun sontak mencekam. Tak ada pasukan yang terluka maupun tertembak di dalam rekaman. Namun dari pihak Rusia maupun Ukraina tidak mengungkap kerugian dalam pertempuran kali ini. Belakangan, pertempuran paling sengit terjadi bukan hanya di Kremenaya, tapi juga untuk Bakhmut dan Mariinka. Голова 150. Пока нет. Наблюдаем. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-442. Israel telah meluncurkan operasi perisai dan panah terhadap para pemimpin jihad Islam Palestina di Gaza sejak Selasa pagi 9 Mei 2023. Seorang warga Rusia juga dikabarkan menjadi korban operasi militer di Palestina. Jamal Abu Haswan, warga Rusia, diberitakan tewas dalam sebuah serangan roket jet tempur pasukan pertahanan Israel di Gaza. Dalam serangan tersebut diduga membunuh beberapa militan berpangkat tinggi serta istri, anak-anak, dan warga sipil lainnya di dekatnya. Rekaman kepulan asap akibat serangan Israel beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman lainnya juga menunjukkan sistem pertahanan canggih milik Israel, Iron Dome, selama 2 hari terakhir sibuk mencegah masuknya roket-roket pejuang Palestina dari Gaza ke Israel Selatan. Serangan roket dari Palestina datang silih berganti ke Israel Selatan dan menyebabkan kepanikan luar biasa di daerah Israel Selatan. Pejabat Israel memerintahkan warganya untuk tetap berlindung selama serangan roket berlangsung.
Angkatan Udara Rusia terekam terlibat kontak tembak melawan sekelompok pejuang Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman penembakan dipublikasikan di saluran Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 10 Mei 2023. Pasukan terjun payung menemukan kelompok bersenjata militan Angkatan Bersenjata Ukraina mendekati posisi Angkatan Bersenjata Rusia. Jelas narasi unggahan. Serangan diluncurkan dengan tembakan terarah dari senjata kecil dan peluncur granat. Para pejuang infanteri bersayap menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada unit musuh, mencegahnya mendekati benteng pasukan Rusia. Jelas Departemen Militer Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rudal anti-tank Kornet telah dipublikasikan di akun Telegram resmi Departemen Militer Rusia pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman tersebut menunjukkan bagaimana awak Kornet bergerak ke garis depan pertahanan prajurit Ukraina untuk menghancurkan bentengnya sesuai dengan koordinat yang diperoleh sebelumnya. Seperti dicatat di Departemen Militer, untuk menjalankan misi tempur, awak kompleks menggunakan taktik senjata jelajah. Dalam hitungan menit, para prajurit berhasil berada di garis tembak, menembakkan salvo yang diarahkan ke posisi tembak Angkatan Bersenjata Ukraina, lalu segera mundur ke jarak yang aman. Objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan struktur teknik musuh lainnya juga dihancurkan dengan taktik yang sama, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif UAV.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran spektakuler oleh artileri distrik militer selatan pada artileri self-propelled MON 2S1 Gvozdika Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye. Tampak dalam rekaman terjadi ledakan besar di tengah hutan. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Namun, pasukan Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran dan timbulkan kerugian besar pada Angkatan Bersenjata Ukraina. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal. Detik-detik rudal anti-tank hingga mortir Rusia menghancurkan posisi prajurit Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak ATGM dan mortir dari Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 atau pasukan pro-Rusia secara efektif menghancurkan musuh. Awak sistem rudal anti-tank dan mortir dari Korps Angkatan Darat menghancurkan satu detasemen nasionalis Ukraina yang bergerak di sepanjang garis kontak, jelas narasi unggahan. Ledakan dahsyat tampak jelas dalam rekaman, namun lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Tidak dirincikan pula total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Berhasil mendeteksi keberadaan tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Pada awal rekaman, tentara Ukraina terlihat sedang mengendap-endap, tertangkap basah oleh drone Rusia yang sedang beroperasi. Tak butuh waktu lama, militer Rusia langsung melibas habis posisi target dengan lemparan granat. Dan hasilnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan menghancurkan tempat tentara Ukraina bersembunyi. Satu di antara mereka harus menerima kenyataan tewas mengenaskan di medan perang.
Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak Pasukan Rusia kembali terlibat kontak tembak melawan tentara Ukraina di hutan Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 11 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah cuplikan kehidupan sehari-hari unit penyerangan kelompok Rusia di hutan. Belasan pasukan Rusia tampak menembak menggunakan senapan laras panjang dari dalam parit. Suara balasan tembakan dari tentara Ukraina juga terdengar jelas. Hutan di Kremenaya ini pun sontak mencekam. Tak ada pasukan yang terluka maupun tertembak di dalam rekaman. Namun dari pihak Rusia maupun Ukraina tidak mengungkap kerugian dalam pertempuran kali ini. Belakangan, pertempuran paling sengit terjadi bukan hanya di Kremenaya, tapi juga untuk Bakhmut dan Mariinka. Голова 150. Пока нет. Наблюдаем. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-442. Israel telah meluncurkan operasi perisai dan panah terhadap para pemimpin jihad Islam Palestina di Gaza sejak Selasa pagi 9 Mei 2023. Seorang warga Rusia juga dikabarkan menjadi korban operasi militer di Palestina. Jamal Abu Haswan, warga Rusia, diberitakan tewas dalam sebuah serangan roket jet tempur pasukan pertahanan Israel di Gaza. Dalam serangan tersebut diduga membunuh beberapa militan berpangkat tinggi serta istri, anak-anak dan warga sipil lainnya di dekatnya. Rekaman kepulan asap akibat serangan Israel beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman lainnya juga menunjukkan sistem pertahanan canggih milik Israel, Iron Dome, selama 2 hari terakhir sibuk mencegah masuknya roket-roket pejuang Palestina dari Gaza ke Israel Selatan. Serangan roket dari Palestina datang silih berganti ke Israel Selatan dan menyebabkan kepanikan luar biasa di daerah Israel Selatan. Pejabat Israel memerintahkan warganya untuk tetap berlindung selama serangan roket berlangsung.
prajurit Angkatan Udara Rusia terekam terlibat kontak tembak melawan sekelompok pejuang angkatan bersenjata Ukraina. Rekaman penembakan dipublikasikan di saluran Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 10 Mei 2023. Pasukan terjun payung menemukan kelompok bersenjata militan angkatan bersenjata Ukraina mendekati posisi angkatan bersenjata Rusia. Jelas narasi unggahan. Serangan diluncurkan dengan tembakan terarah dari senjata kecil dan peluncur granat. Para pejuang infanteri bersayap menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada unit musuh, mencegahnya mendekati benteng pasukan Rusia. Jelas Departemen Militer Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rudal anti-tank kornet telah dipublikasikan di akun Telegram resmi Departemen Militer Rusia pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman tersebut menunjukkan bagaimana awak kornet bergerak ke garis depan pertahanan prajurit Ukraina untuk menghancurkan bentengnya sesuai dengan koordinat yang diperoleh sebelumnya. Seperti dicatat di Departemen Militer, untuk menjalankan misi tempur, awak kompleks menggunakan taktik senjata jelajah. Dalam hitungan menit, para prajurit berhasil berada di garis tembak, menembakkan salvo yang diarahkan ke posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, lalu segera mundur ke jarak yang aman. Objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan struktur teknik musuh lainnya juga dihancurkan dengan taktik yang sama, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif UAV.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran spektakuler oleh artileri distrik militer selatan pada artileri self-propelled MON 2S1 Gvozdika angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye. Tampak dalam rekaman terjadi ledakan besar di tengah hutan. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Namun, pasukan Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran dan timbulkan kerugian besar pada angkatan bersenjata Ukraina. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal. Detik-detik rudal anti-tank hingga mortir Rusia menghancurkan posisi prajurit Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak ATGM dan mortir dari Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 atau pasukan pro-Rusia secara efektif menghancurkan musuh. Awak sistem rudal anti-tank dan mortir dari Korps Angkatan Darat menghancurkan satu detasemen nasionalis Ukraina yang bergerak di sepanjang garis kontak. Jelas narasi unggahan. Ledakan dahsyat tampak jelas dalam rekaman, namun lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Tidak dirincikan pula total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Berhasil mendeteksi keberadaan tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Pada awal rekaman, tentara Ukraina terlihat sedang mengendap-endap, tertangkap basah oleh drone Rusia yang sedang beroperasi. Tak butuh waktu lama, militer Rusia langsung melibas habis posisi target dengan lemparan granat. Dan hasilnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan menghancurkan tempat tentara Ukraina bersembunyi. Satu di antara mereka harus menerima kenyataan tewas mengenaskan di medan perang.
Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak Pasukan Rusia kembali terlibat kontak tembak melawan tentara Ukraina di hutan Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 11 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah cuplikan kehidupan sehari-hari unit penyerangan kelompok Rusia di hutan. Belasan pasukan Rusia tampak menembak menggunakan senapan laras panjang dari dalam parit. Suara balasan tembakan dari tentara Ukraina juga terdengar jelas. Hutan di Kremenaya ini pun sontak mencekam. Tak ada pasukan yang terluka maupun tertembak di dalam rekaman. Namun dari pihak Rusia maupun Ukraina tidak mengungkap kerugian dalam pertempuran kali ini. Belakangan, pertempuran paling sengit terjadi bukan hanya di Kremenaya, tapi juga untuk Bakhmut dan Mariinka. Голова 150. Пока нет. Наблюдаем. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-442. Israel telah meluncurkan operasi perisai dan panah terhadap para pemimpin jihad Islam Palestina di Gaza sejak Selasa pagi 9 Mei 2023. Seorang warga Rusia juga dikabarkan menjadi korban operasi militer di Palestina. Jamal Abu Haswan, warga Rusia, diberitakan tewas dalam sebuah serangan roket jet tempur pasukan pertahanan Israel di Gaza. Dalam serangan tersebut diduga membunuh beberapa militan berpangkat tinggi serta istri, anak-anak, dan warga sipil lainnya di dekatnya. Rekaman kepulan asap akibat serangan Israel beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman lainnya juga menunjukkan sistem pertahanan canggih milik Israel, Iron Dome, selama 2 hari terakhir sibuk mencegah masuknya roket-roket pejuang Palestina dari Gaza ke Israel Selatan. Serangan roket dari Palestina datang silih berganti ke Israel Selatan dan menyebabkan kepanikan luar biasa di daerah Israel Selatan. Pejabat Israel memerintahkan warganya untuk tetap berlindung selama serangan roket berlangsung.
prajurit Angkatan Udara Rusia terekam terlibat kontak tembak melawan sekelompok pejuang angkatan bersenjata Ukraina. Rekaman penembakan dipublikasikan di saluran Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 10 Mei 2023. Pasukan terjun payung menemukan kelompok bersenjata militan angkatan bersenjata Ukraina mendekati posisi angkatan bersenjata Rusia. Jelas narasi unggahan. Serangan diluncurkan dengan tembakan terarah dari senjata kecil dan peluncur granat. Para pejuang infanteri bersayap menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada unit musuh, mencegahnya mendekati benteng pasukan Rusia. Jelas Departemen Militer Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rudal anti-tank Kornet telah dipublikasikan di akun Telegram resmi Departemen Militer Rusia pada Rabu 10 Mei 2023. Rekaman tersebut menunjukkan bagaimana awak Kornet bergerak ke garis depan pertahanan prajurit Ukraina untuk menghancurkan bentengnya sesuai dengan koordinat yang diperoleh sebelumnya. Seperti dicatat di Departemen Militer, untuk menjalankan misi tempur, awak kompleks menggunakan taktik senjata jelajah. Dalam hitungan menit, para prajurit berhasil berada di garis tembak, menembakkan salvo yang diarahkan ke posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, lalu segera mundur ke jarak yang aman. Objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan struktur teknik musuh lainnya juga dihancurkan dengan taktik yang sama, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif UAV.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran spektakuler oleh artileri distrik militer selatan pada artileri self-propelled MON 2S1 Gvozdyka Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye. Tampak dalam rekaman terjadi ledakan besar di tengah hutan. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Namun, pasukan Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran dan timbulkan kerugian besar pada Angkatan Bersenjata Ukraina. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal. Detik-detik rudal anti-tank hingga mortir Rusia menghancurkan posisi prajurit Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak ATGM dan mortir dari Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 atau pasukan pro-Rusia secara efektif menghancurkan musuh. Awak sistem rudal anti-tank dan mortir dari Korps Angkatan Darat menghancurkan satu detasemen nasionalis Ukraina yang bergerak di sepanjang garis kontak. Jelas narasi unggahan. Ledakan dahsyat tampak jelas dalam rekaman, namun lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Tidak dirincikan pula total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Berhasil mendeteksi keberadaan tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Pada awal rekaman, tentara Ukraina terlihat sedang mengendap-endap, tertangkap basah oleh drone Rusia yang sedang beroperasi. Tak butuh waktu lama, militer Rusia langsung melibas habis posisi target dengan lemparan granat. Dan hasilnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan menghancurkan tempat tentara Ukraina bersembunyi. Satu di antara mereka harus menerima kenyataan tewas mengenaskan di medan perang.
Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak Pasukan Rusia kembali terlibat kontak tembak melawan tentara Ukraina di hutan Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 11 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah cuplikan kehidupan sehari-hari unit penyerangan kelompok Rusia di hutan. Belasan pasukan Rusia tampak menembak menggunakan senapan laras panjang dari dalam parit. Suara balasan tembakan dari tentara Ukraina juga terdengar jelas. Hutan di Kremenaya ini pun sontak mencekam. Tak ada pasukan yang terluka maupun tertembak di dalam rekaman. Namun dari pihak Rusia maupun Ukraina tidak mengungkap kerugian dalam pertempuran kali ini. Belakangan, pertempuran paling sengit terjadi bukan hanya di Kremenaya, tapi juga di Bakhmut dan Mariinka. Голова 150. Пока нет. Наблюдаем. Dilaporkan Rusia 421 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4074 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-442. Israel telah meluncurkan operasi perisai dan panah terhadap para pemimpin jihad Islam Palestina di Gaza sejak Selasa pagi 9 Mei 2023. Army Corps, wrote an official DPR military telegram, May 10th. The movement of enemy units was identified by the reconnaissance team. Enemy coordinates are sent to the artillerymen. The attacks are guided with the help of UAVs or reconnaissance drones. The enemy's losses have not yet been counted. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10th said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks.
Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman kerja tempur dari awak sistem rudal anti-tank Hornet dari distrik militer barat selama operasi khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MULTAZAM pada Rabu 10 Mei 2023. Setelah menerima koordinat benteng musuh, kru Hornet maju ke misi tempur di dekat garis depan pertahanan musuh. Tampak para prajurit sigap melakukan persiapan. Selama pertempuran, menggunakan taktik senjata pengembara, sistem rudal anti-tank menghancurkan posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan juga struktur taktik lainnya. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif WAFE. Setelah berhasil menjalankan tugasnya, militer Rusia langsung berbalik arah kembali ke posisi semula. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Terima kasih sudah nonton. Di wilayah Artemovsk, jalan yang disebut-sebut militer Rusia sebagai jalan kematian angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya seperti yang terlihat dalam rekaman, sejumlah kendaraan militer Ukraina rusak parah dan terbengkalai di area ini. Bahkan dapat dilihat salah satu dari kendaraan militer musuh itu ada yang masih dalam keadaan terbakar hebat. Di area ini tidak diketahui pasti ada berapa total prajurit Ukraina yang tewas. Namun pasukan Putin mengklaim tak ada tanda-tanda kehidupan lagi di sini. Hal itu menandakan kerugian total lagi-lagi dialami militer Ukraina.
bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang memborbardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Konashenkov May 10th said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izium, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine.
Kalmius, destroyed Ukrainian firing point at Marinka, May 9. The enemy's coordinates were discovered after launching an attack on Marinka civilians. The attack was well coordinated, the enemy was neutralized at the first shot, according to Radonets military video. Marinka is a small town located in eastern Ukraine, in the Donetsk Oblast. Donetsk Oblast is one of the regions affected by the ongoing conflict between Ukrainian troops and Donetsk and Luhansk militias. Marinka is located near the line of contact between areas controlled by the Ukrainian government and areas held by the self-proclaimed People's Republic of Donetsk. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The NROBTF soldier, Cascade, shows footage of the destroying Ukrainian Tu-S-1 Gozdika self-propelled gun. The cannon is destroyed with a Lancet drone. The attack using the UAV, Lancet, disabled a Ukrainian self-propelled gun in the Krasnoarmeysk, Pokrovsk region, according to the May 10 video of the DPR Cascade Battalion. Krasnoarmeysk, a city in eastern Ukraine. This city is located in the Donetsk Oblast. Krasnoarmeysk is located about 70 kilometers northeast of the city of Donetsk.
The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Army Corps, wrote an official DPR military telegram, May 10. The movement of enemy units was identified by the reconnaissance team. Enemy coordinates are sent to the artillerymen. The attacks are guided with the help of UAVs or reconnaissance drones. The enemy's losses have not yet been counted. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman kerja tempur dari awak sistem rudal anti-tank Hornet dari distrik militer barat selama operasi khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MULTAZAM pada Rabu 10 Mei 2023. Setelah menerima koordinat benteng musuh, kru Hornet maju ke misi tempur di dekat garis depan pertahanan musuh. Tampak para prajurit sigap melakukan persiapan. Selama pertempuran, menggunakan taktik senjata pengembara, sistem rudal anti-tank menghancurkan posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan juga struktur taktik lainnya. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif WAFE. Setelah berhasil menjalankan tugasnya, militer Rusia langsung berbalik arah kembali ke posisi semula. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Terima kasih sudah nonton. Di wilayah Artemovsk, jalan yang disebut-sebut militer Rusia sebagai jalan kematian angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya seperti yang terlihat dalam rekaman, sejumlah kendaraan militer Ukraina rusak parah dan terbengkalai di area ini. Bahkan dapat dilihat salah satu dari kendaraan militer musuh itu ada yang masih dalam keadaan terbakar hebat. Di area ini tidak diketahui pasti ada berapa total prajurit Ukraina yang tewas. Namun pasukan Putin mengklaim tak ada tanda-tanda kehidupan lagi di sini. Hal itu menandakan kerugian total lagi-lagi dialami militer Ukraina.
Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari, termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Konashenkov May 10th said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izium, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine.
Kalmius, destroyed Ukrainian firing point at Marinka, May 9. The enemy's coordinates were discovered after launching an attack on Marinka civilians. The attack was well coordinated, the enemy was neutralized at the first shot, according to Radonets military video. Marinka is a small town located in eastern Ukraine, in the Donetsk Oblast. Donetsk Oblast is one of the regions affected by the ongoing conflict between Ukrainian troops and Donetsk and Luhansk militias. Marinka is located near the line of contact between areas controlled by the Ukrainian government and areas held by the self-proclaimed People's Republic of Donetsk. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. DNROBTF soldier, Cascade, shows footage of the destroying Ukrainian Tu-S1 Gozdika self-propelled gun. The cannon is destroyed with a Lancet drone. The attack using the UAV, Lancet, disabled a Ukrainian self-propelled gun in the Krasnoarmeysk, Pokrovsk region, according to the May 10 video of the DPR Cascade Battalion. Krasnoarmeysk, a city in eastern Ukraine. This city is located in the Donetsk Oblast. Krasnoarmeysk is located about 70 kilometers northeast of the city of Donetsk.
The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Army Corps, wrote an official DPR military telegram, May 10. The movement of enemy units was identified by the reconnaissance team. Enemy coordinates are sent to the artillerymen. The attacks are guided with the help of UAVs or reconnaissance drones. The enemy's losses have not yet been counted. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman kerja tempur dari awak sistem rudal anti-tank Hornet dari distrik militer barat selama operasi khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MULTAZAM pada Rabu 10 Mei 2023. Setelah menerima koordinat benteng musuh, kru Hornet maju ke misi tempur di dekat garis depan pertahanan musuh. Tampak para prajurit sigap melakukan persiapan. Selama pertempuran, menggunakan taktik senjata pengembara, sistem rudal anti-tank menghancurkan posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan juga struktur taktik lainnya. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif WAFE. Setelah berhasil menjalankan tugasnya, militer Rusia langsung berbalik arah kembali ke posisi semula. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Terima kasih sudah nonton. Di wilayah Artemovsk, jalan yang disebut-sebut militer Rusia sebagai jalan kematian angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya seperti yang terlihat dalam rekaman, sejumlah kendaraan militer Ukraina rusak parah dan terbengkalai di area ini. Bahkan dapat dilihat salah satu dari kendaraan militer musuh itu ada yang masih dalam keadaan terbakar hebat. Di area ini tidak diketahui pasti ada berapa total prajurit Ukraina yang tewas. Namun pasukan Putin mengklaim tak ada tanda-tanda kehidupan lagi di sini. Hal itu menandakan kerugian total lagi-lagi dialami militer Ukraina.
bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izium, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine.
Kalmius, destroyed Ukrainian firing point at Marinka, May 9. The enemy's coordinates were discovered after launching an attack on Marinka civilians. The attack was well coordinated, the enemy was neutralized at the first shot, according to Radonets military video. Marinka is a small town located in eastern Ukraine, in the Donetsk Oblast. Donetsk Oblast is one of the regions affected by the ongoing conflict between Ukrainian troops and Donetsk and Luhansk militias. Marinka is located near the line of contact between areas controlled by the Ukrainian government and areas held by the self-proclaimed People's Republic of Donetsk. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izium, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. DNROBTF soldier, Cascade, shows footage of the destroying Ukrainian Tu-S-1 Gozdika self-propelled gun. The cannon is destroyed with a Lancet drone. The attack using the UAV, Lancet, disabled a Ukrainian self-propelled gun in the Krasnoarmeysk, Pokrovsk region, according to the May 10 video of the DPR Cascade Battalion. Krasnoarmeysk, a city in eastern Ukraine. This city is located in the Donetsk Oblast. Krasnoarmeysk is located about 70 kilometers northeast of the city of Donetsk.
The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Army Corps, wrote an official DPR military telegram, May 10. The movement of enemy units was identified by the reconnaissance team. Enemy coordinates are sent to the artillerymen. The attacks are guided with the help of UAVs or reconnaissance drones. The enemy's losses have not yet been counted. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman kerja tempur dari awak sistem rudal anti-tank Kornet dari distrik militer barat selama operasi khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasiya pada Rabu 10 Mei 2023. Setelah menerima koordinat benteng musuh, kru Kornet maju ke misi tempur di dekat garis depan pertahanan musuh. Tampak para prajurit sigap melakukan persiapan. Selama pertempuran, menggunakan taktik senjata pengembara, sistem rudal anti-tank menghancurkan posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan juga struktur taktik lainnya. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif WAFE. Setelah berhasil menjalankan tugasnya, militer Rusia langsung berbalik arah kembali ke posisi semula. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Terima kasih sudah nonton. Di wilayah Artemovsk, jalan yang disebut-sebut militer Rusia sebagai jalan kematian angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya seperti yang terlihat dalam rekaman, sejumlah kendaraan militer Ukraina rusak parah dan terbengkalai di area ini. Bahkan dapat dilihat salah satu dari kendaraan militer musuh itu ada yang masih dalam keadaan terbakar hebat. Di area ini tidak diketahui pasti ada berapa total prajurit Ukraina yang tewas. Namun pasukan Putin mengklaim tak ada tanda-tanda kehidupan lagi di sini. Hal itu menandakan kerugian total lagi-lagi dialami militer Ukraina.
Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari, termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Konashenkov May 10th said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izium, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine.
Kalmius, destroyed Ukrainian firing point at Marinka, May 9. The enemy's coordinates were discovered after launching an attack on Marinka civilians. The attack was well coordinated, the enemy was neutralized at the first shot, according to Radonets military video. Marinka is a small town located in eastern Ukraine, in the Donetsk Oblast. Donetsk Oblast is one of the regions affected by the ongoing conflict between Ukrainian troops and Donetsk and Luhansk militias. Marinka is located near the line of contact between areas controlled by the Ukrainian government and areas held by the self-proclaimed People's Republic of Donetsk. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The NROBTF soldier, Kaskad, shows footage of the destroying Ukrainian Tu-S-1 Gozdika self-propelled gun. The cannon is destroyed with a Lancet drone. The attack using the UAV, Lancet, disabled a Ukrainian self-propelled gun in the Krasnoarmeysk, Pokrovsk region, according to the May 10 video of the DPR Cascade Battalion. Krasnoarmeysk, a city in eastern Ukraine. This city is located in the Donetsk Oblast. Krasnoarmeysk is located about 70 kilometers northeast of the city of Donetsk.
The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Army Corps, wrote an official DPR military telegram, May 10. The movement of enemy units was identified by the reconnaissance team. Enemy coordinates are sent to the artillerymen. The attacks are guided with the help of UAVs or reconnaissance drones. The enemy's losses have not yet been counted. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman kerja tempur dari awak sistem rudal anti-tank Hornet dari distrik militer barat selama operasi khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MULTAZAM pada Rabu 10 Mei 2023. Setelah menerima koordinat benteng musuh, kru Hornet maju ke misi tempur di dekat garis depan pertahanan musuh. Tampak para prajurit sigap melakukan persiapan. Selama pertempuran, menggunakan taktik senjata pengembara, sistem rudal anti-tank menghancurkan posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina, objek lapis baja, titik tembak jangka panjang, dan juga struktur taktik lainnya. Hasil kekalahan dicatat melalui kontrol objektif WAFE. Setelah berhasil menjalankan tugasnya, militer Rusia langsung berbalik arah kembali ke posisi semula. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Terima kasih sudah nonton. Di wilayah Artemovsk, jalan yang disebut-sebut militer Rusia sebagai jalan kematian angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya seperti yang terlihat dalam rekaman, sejumlah kendaraan militer Ukraina rusak parah dan terbengkalai di area ini. Bahkan dapat dilihat salah satu dari kendaraan militer musuh itu ada yang masih dalam keadaan terbakar hebat. Di area ini tidak diketahui pasti ada berapa total prajurit Ukraina yang tewas. Namun pasukan Putin mengklaim tak ada tanda-tanda kehidupan lagi di sini. Hal itu menandakan kerugian total lagi-lagi dialami militer Ukraina.
Data Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari, termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Konashenkov May 10th said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izium, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine.
Kalmius, destroyed Ukrainian firing point at Marinka, May 9. The enemy's coordinates were discovered after launching an attack on Marinka civilians. The attack was well coordinated, the enemy was neutralized at the first shot, according to Radonets military video. Marinka is a small town located in eastern Ukraine, in the Donetsk Oblast. Donetsk Oblast is one of the regions affected by the ongoing conflict between Ukrainian troops and Donetsk and Luhansk militias. Marinka is located near the line of contact between areas controlled by the Ukrainian government and areas held by the self-proclaimed People's Republic of Donetsk. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. DNROBTF soldier, Cascade, shows footage of the destroying Ukrainian Tu-S-1 Gozdika self-propelled gun. The cannon is destroyed with a Lancet drone. The attack using the UAV, Lancet, disabled a Ukrainian self-propelled gun in the Krasnoarmeysk, Pokrovsk region, according to the May 10 video of the DPR Cascade Battalion. Krasnoarmeysk, a city in eastern Ukraine. This city is located in the Donetsk Oblast. Krasnoarmeysk is located about 70 kilometers northeast of the city of Donetsk.
The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 690 servicemen within a day, including 2 tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and